Ngoambo ai habe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Washirizi watukufu wahe MWNB, amani na usalama na zimwendeleni. Heni bahani tukayo dumjihundao, ranyi mridungao hanzia za Facebook, ranyi mridungao hanzia za Twitter, ranyi mridungao hanzia za YouTube. Usikale wenu, Mwenyezi Mungu hapa huwa hapia wahuandro bismillahi mashallah. Haukaya leo siku wale wenu mfomonti tarehe 5 yaho mwezi wa Septemba dezenati jazahe bakalore zaka utolwa iho Komor rengo shobaha ishori fereshe wana wahunda examen hizo ya bushulie bahati njema wana wendao haruma ezenyi chaguzi za ora abengihe shobaha isho MWNB ibe hazanteni haruma inti ya Belgique haruma mji wa Liège rendera onane na Dr. Professeur Amirdin Abubakar mwana wa Shikomori mwana mzima miongoni mwa wana wa Shikomori wa pepea hauwafanya jitihadi kabisa Mwenyezi Mungu azidia zilio wabaki soni manzi ya zamisomo hata waswili wa hanu ya honda abenge kabli ya rahareja mnika wa mrongozi garjo sana haufubi rioni sembabi ye parcours haurambe biografi yahe mwana nyasioi ha mwandisa ranzi daiho Komori razaliwa wana Professeur Dr. Amir Abubakar Hazalihaniha omjini ndude omaha shihui na majana shenda na mengo minane na ndaru mnamba wa 1983 hafanya emisomo ya nsini yahe harumai zimbazantini za Komor mjini hao la region hata hawaswili yeshumba sha terminal heze juhud ni hikma no uwezo Mwenyezi Mungu yamnikao wa buha likoli haruma mji wa Undroni mongoni mwaze ekole privé za kaya à l'époque wa mtolicite ye mwana hatuoi yende ya some haruma ye likoli ya hao amfikiri si je me trompe pas ekoli ya Epepe kujoni puwa ikando amabo ani katibu yoso ni mondo mzibu yende ya some ha sibabu hindi ili atie nuru ye likoli ino hauka likoli wabuwe macho warambu wa ukaya ye mwana woi lazima ngujohunda emitihani yahe nana ngutubalia natija za walia ili zije zitie mabaua usoni mwaila likoli ukange tuwao natija njema kabli ya abantu garjo zonisa ukaya si uzonisa marazinji ya ukaya wa msomo quelque soit msomo nguo muhimu ranzilo wa dini uja wa DBDB wa Napoleon ye mwananyasi mwana Amir Abubakar woi avant tout woi mnashoni wa dini haukanga rjoshe leziza ukaya Amir Abubakar mwana mngoni mwa wahandani wahunda mtihani wa hifdhi Qur'an haruma yeti ya Komori haruma le bara laiho banku hao haswatan mjini au si je me trompe pas ngo ekasi je me trompe Joni Poa baada yabo yahunda ye mitihani hiyo vers les années 90 lena mnayo Dr. Kwesi vers les années 90 yahunda mtihani wa Qur'ani wa borkanza roni seuka ava ya wasuli banu yaliyo shawe mnashoni wa dini ya somaye diniro sizo ni samara zinji harumaye MWNB hanzia zandani ya ukaya emisomo heni sa wasoma ndoa hunda bazinje mahaswatan haruma diniyatu Mwenyezi Mungu ye ukusaidia haruma misomo minji ya dunga abonge ola Amir Abubakar hahundu ila baccalaureat yahe omwaha wazihu zili nabili nurambao 2002 hakana takriban maha 10 ahundu bac yahe avec mention hapashia damina ai rungu wa obanu kwenda haruma inti ya Senegal aende yaendelee misomo ya juu yahe hende haendelea misomo ya juu yahe haruma inti ya Senegali haruma maha miraru takriban ahundu ye licence ya mathématique avec mention haruma faculté ya université haruma faculté ya mathématique université ya Cheikh Anta Diop iho Dakar baada ya Amir Abubakar hahundu concours ya henda ya njeje misomo haruma yenti ya Côte d'Ivoire yenti ya Senegali imoni saukaya oliho yenti yaho amfikiri hama eka olio kamtila ma representant banu haruma yenti inu wa ujereze ngojo ngejuka uladhimu ureje bontijuaho wende wankiwa yeze
hitoamu za ladhimu wende haruma nti ya Senegal nti ya Cote d'Ivoire wende waendelee misomo hiyo nga rumeshano kai makati yanu ndi makati wakaze taabu za haruma nti ya Cote d'Ivoire ya Laurent Gbagbo no wasa ya huenda Komori ya ambasadi ya Faransa ya Komori wa monisa ukaya kwa tu ona dito jema ukaya yende haruma nti hiyo heze taabu za kabo chaholiho waonu warambushi wano upezo wa matone hikma no uwezo ulona mwana woi warambua ka woi mwana ujo jana ndongo zinji boko Mwenyezi Mungu aende ujo sha wahungu tartibu bala wa mdunzo enzia bakartu ubeha harumati ya Cote d'Ivoire shanga rjo hubulanzia wende Faransa wende waendeze misomo ya abonge hawaswili harumati ya Faransa haendelea na misomo yahe hafanya ranzi de master 1 hata hawaswili doctorat hawaswili doctorat aux années entre 2007 à 2010 takriban entre mahashirini na mine hura mahashirini na mfukare ha prepare doctorat hunde mahashirini na mfukare yahe aux années 2010 ha hundu ye doctorat yahe ya mathématique baada hapo haendelea ne ze misomo zahe na unjia haruma ye monde du travail emisomo hiyo tinaushira ni rejei dans les détails hazo shemisomo hiyo haifanya entre université à Paris 6 ne master 1 ne master 2 uja waswili université ya Avignon hiyo ndio ya sutene doctorat haja hanjia haruma le monde du travail haruma ye le jera lahenor ya he Faransa na haruma mji walil haendelea hanjia haruma monde professionnel université ya Lille haendelea hapo hata entre l'année 2012 l'année 2015 hawaswili daraja ya juu woko mjuma yabo harumaze daraja za maslomo ngarjos butirambe kabati nado waswili ye daraja ya professeur habilité à diriger des recherches ani de daraja ya juu poliho de daraja za msomo za mnduhunda haruma ye domeni yahe ngarashelezi zao pour rappel ya ukaya Amir Abubakar ze parcours ya zifanya zinu pia karna hamba yewa handa yewa haeche imma zinji he ila daraja Mwenyezi Mungu ya ne hikma neema hayakaniyo zinji harumaze ndongo zinu zikaukaya akaukawa handa hau hayeche harumaze ndongo zinu hadomeni zinji adani bakse ya hunra weide mwana wa handa ni hunra bakse harumo mji wanrude ye doktora yaifanya woide doktor wa handani harumo mji wanrude ye habilité yaihunra à l'année 2015 woi ngarjos butirambi woide mwana wa handani haruma ye Comore kamili à l'heure actuelle ya lona ye daraja abonge iyo haufu rikanza virlie usonima yeze nzia mbali na bali ye bwana wo yabira hata ya wasulibanu rimoniseni muka inshallah taala ngaromba ye mahadisi yatu yanu yabire haruma wema na amani rihunde faida riwasilishe message la kanzari riwasilishe nando ukaya tout est possible quel que soit d'où on vient il suffit d'y croire et d'y mettre de la volonté abonge kabla rare jarinka ye docteur watu mndongozi ngarinkao ye grand journaliste wa hatu yarenge mndongozi baadhi yao riwasilishe yeze mikro zatu iholiege rizinke docteur watu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nutukufuhu halisi usiku leo mustashar watu Tahiri hazitaraja muhauraji ukawa nusikuwa natija za kauroha mkabalani wahe baccalaureus ho Comoros Islands rudir hundu bahati riparise agregeoi misomo ya matematiki heriko siwasaya eka mwito andu hai holohola harmata blo aborotore mwazero ja riparisa mwana hatutoi yenda hata ya waswili arma ukaye waende ushilio ma doktori ya jawan keze diploma za doktora abongar joka ngarongwa onda sina kabashila ilmu na singar jifahariu mkabalani wahe Comoros kamili au kabo ngarendo na huwa au kaye diploma ya professeur yinu siran hardo ele waka professeur ndo lonela kire bala usomiso
sha karja kaujua kabambo ha diploma ya mlao professor leo hunde batinu na uhashirisho wana wa kope au kaindo hutaji furaka umwinvite usquareo rionise ka tout est possible inuti kestio ya ngozi si kestio ya nationalite uka vanumru mweundo kwenda hata hawasureze daraja zinu haumru wa kieroba sha inu uwengo pia umwe usha kawaja uwengwe mudu zi onisi house kwa leo ukanga sina mwanatu Amir au nisa ejiti hadi hiyo heriko narjoka wazungu nji na nishani zinji kwa tine diplomu hiyo vanurti tuambako mori hasiche baha nishani zinji watoneze diplomu hizo inu bahati mkuharisi doku sisi hotarajamu ki heri inu rimpare ndo kari mhashirisheni ni wana mlo harume mitihani ya misomo inu mwende atijokanda eha echi Amiri haruma engazi jakamili haweko mori kamili kebahi sharikane wenji au kawa ndo ufahari wa ahe ukawandu wa mkope atibahi no ufahari wa hensi hatu kanga sina maprofesori menji hama Abubakar Amirdin donc bwana profesori uliho ndeheli rahu tembeza mbabi karsujuari wa Swidi karsujua ukanga tujoba kibano hata usiku hise na bori fanya retari ngatsaho swamaha udiho ngamjo kazinu habari za mtawalifu ya teknolojia ngi onyi jabari haku ri mrengeni mna wakati au karamba 18 renge panza ngatsaho ze swamaha za hatu na unika profesori aji tamko ya laudiede tengwe hamuda utomle haku ili ya arijua unjar mpango usiku bwana profesori eze mikro za MWNB zihu karbisha. Ewa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andaninga mbesheyo marhaba. Umparuni invitation inu ikao unafanyiliwayo. Fikiri usiku wa leo usiku uli wa mahsus parce que ya invitation inu si paro ilinja nifanye témoignage ya he parcours ikao unaifanya. Ukiyabo usiku wa mahsusu haku mana coincide amaneli toaheria zonesa hawa, toaheria zonesa. Les résultats za hebaki ikao ziroha ikatsiele wangu banjioni au banumsana ukuyabo kabla haina ndongo nsipia ndo fereshe ndo jideo za deni wanaika ndo wakau fanya mtihani humo fereshe yo wafuzu ri tijtihadi ndao harumali lejera labili nano watushinda wa franchise etape hiyo Mwenyezi Mungu ya wajaidie harimo maha ijao washinde wa waswidi watidekurajehe mana iskove hamdu harimo success andizo mdu ya so de mission mdu ya soma wakati ka mdu haishwe yonde point handani na nzani rende nionesa abili utasama hauselmo wananyasi wa mjini nyuma za mana amadeli zonesha au zambishi hao zalo mjini nde sha fursa amanda yinu yokaya wananyasi kaundo madhama na hompango wa decide wa buskuleze program za hao wa elargisa mbabi honda mwemi jimindo aje au honda harumansi kamili aniyo hikma ku emanavo ngayonesi hao kaya banu ndujo uzala haruma mji kushaze faida zifai yensi kamili hau zifaidi mijimindo aje kuyabo kabati tofauti haku kaleo wa kemrude yaje haruma shenika à la base gaimete en valeur wa wanawanyuma za banga jumkinishia wengi wa wanawanyuma za na wengi wa mijimindo ajikanga warangalia van wa hunde nafu haruna hadisi kao ndo joka yafanya ba donc avant profiter ni féliciter wananyasi kao ndo wa fikira hii ukaya wa hensi mkonti wa mahadisi ya umete en avant ya mete en avant wanadamu ikango aresisa huko mjini hao au nane mijimindo aji mana bikumiwa zamba wakati harumanusia wanzani wangu wa Facebook nga mnogozi nji donc wandufikiri wafanye hensi mkonti ya manda ndo bazenje mazaho wana nyasi au wana shawatu au mazuki watu ikango wa studio bahamu ani yofikira njema halisi yende bana mimi leo nakubali ya kukaya leo nje harimo mpango madao nje ndongo ni jibu maswala madao donc besenu to yararo kabla arahane ja hansom ndongo dutsa samaha haruma wandika ndo warangali yao
maana mabesem zirambu mbavi mjukana mbau ziro mbavi wa barsema kalima ya shingazija maana hamlande zambo vansiro ha komoranzi hale nungu haina usiku nsu rumia ishko mod no tukabuti shiduaza wala tukabonga mjihada ya shirensi shange yumkini shia haula umavurumia ye lugha ya shikomori kaundo nazalaniyo na huwani nje wakati ni trawema kalima nokuyabo amjani rongo shizungu tukabunga moneyo ila lugha ikaundo ya hango ndo ya hatu ikao mjifaharinio kusha amjuhenda ho wangufuni ho usahidifu ninjeni rumie makalima ya shizungu abo hautimis tijohanzani nanu mwenu kutombili ikao zonesiwa ni twahiri twahiri hazionesana ishayo muhimu mdu ya precise longo yandandi ya mtihani wa hafadhi al-Qur'an nje hafadhi al-Qur'an ngawani ikao wa hafadhi sha wa mtihani ikao wakati rakaho madrasa nkuri kaudo hafadhi juzo nokapati hafadhi nusu ya juzo za Qur'an chanja hafadhi Qur'an kamili nkuransi na ikapastei na ninga na mastei mamu harumambi kangwa shindo wa wasuli hapo yo daraja kuu nkushaya ile kalmalatu hendo kaya onese ukaya ani haruma kazinji wanadamu wakushina wende kudaruma misomo ya shizungu hasatan uvira ushuniranzi donc ila formation ya hatu ya shikomori kama wende ho pala assurance wende ho madrasa ranzi wende ho holikoli ani yote fikira mbiaku mami sibiri yabo mshindi wa kutika mtu titi dans les années 90 amade dia zone sao ninde mwana wa handani ho mjini hatu kaondo na shindana samsabaka waka organiser au niveau national waka ceremonie ka invité wa bajanani ikao rencontre mufti rencontre madame maulama wakati ikao hani ngombe adu waka miezi mmoja kwa sudi sahude fikira hama edwai waswidi ikanaza nukta ya mwisho na jandani precise ama makalima ya twahir nukayati soutien et habilitation à diriger des recherches le diplôme pour Yahoo Faransa donc si soutien 2018 chati 2015 donc abotskanzana nanwana nukta wao maana donc kami hanza ani kepresi maana miti support mbia donner information ikao quasi exact avoir harma za consommer yo wajibu ni precise hana mna hiyo ili wasijo kamna balbala za information zote pia ngizo haruma internet haruma page yangu donc ngizo public mshinde espace naam amrejezo mlongozi assalamu alaykum wa alaykum salam naam abenge yabo marhaba menji docteur made namna nazonisa ukaya zenongozamba wapya heli hiyo ika mana ulime ujua uweza yapo Tanzania mbe 18 tamba 15 abenge umuhimu doka dizo zonongora toka uzangalia harumaye ye CV neze nongoza abo mkinishiha ani ulime uweza cha muhimu doka ya kanza ronise ye zihabari zinu ranzido mwando hazo tarwasuliba na abonge docteur alahadani rakanzari uzise kabla rare janji ya harumao umnofu wahe ye zihabari amfikiriha ma zenongora zamba abantu haswatan deze daraja za mwisho zinu wandu wenji minhum atampakanda asiri zamba abantu yumkin shakani dizo un peu tabiri donc olio rejei hizo razoni saka jusque-là il y a juste question ya datinu rikanza relezi warelewe parce qu'on fikiri hama mimi en tout cas fikiri tselewa ukaya ani qui dit professeur égale docteur. Par contre, en termes mathématiques, l'inverse n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire, on peut être docteur, cha mndu eti professeur et eti habilité à diriger des recherches. Donc, ye eka ranzi de sawa waswili docteur. Yen rongo hindi ni mandamu yazifanyao, yen kufanya rongo hindi hajo waswili daraja inu ya parwa professeur au yake habilité à diriger des recherches. Marhaba docteur. Zone sawa hizo kweli maana hizo termu ikao zote tekniki haku wakati zo vatsana ye ze termu hizo mdushinda zimanza useuti nyanga bomjo sana dans la mesure du possible ni mweleze ni namna ya namna za nongo hizo kauzi zikanti harumwa nti ya Faransa et maana ye système yo change nti honda ya yani nti zote sawa ye système ya he ze daraja unu Faransa yote sawa ni système ya he daraja il faut Canada au États-Unis au Belgique on lit hawana tofauti watiti
donc embanongo ko yo sawa mala pia ndio diploma ya doctorat kao ngarijwao yo kaya mungu fanya master kao so fanya master ngofanya mahamira minimum unafanya shanga kwa fanya mine ni sana miranda banda taule ndio wasu donc yonde point de départ njo renga ndio yambao diploma ya doctorat donc chatka hanza ramne janda tahule ani ni one semna ndongo mtiti yao kaya et docteur et titre ya docteur yani ndio na signification mbili no diplôme hamande baki hamande brevet sha haruma certain domaine hama en médecine docteur yani ndio renga kayo fonction ya hazi donc shingereza ikahu di hamam et doctor donc ça veut dire wom soigne quel que soit yani yo daraja ya misomo nana daraja ya hazi haruma certain domaine donc haruma et domaine en France, en tout cas, en France, en Belgique, en Europe, il y a titre, il y a docteur indépendamment de médecine, il y a docteur, il y a diplôme. Donc, nous sommes au cas, nous sommes, il y a titre, il y a docteur, il permettait au paroi docteur. Donc, il y a un ça un docteur, donc, nous avons dit à Ngotsahoraz. Mathalani nilifanya wana doctora katika hazi ni fundi wa university donc yabo ngela de mundu ya onesezi la daraja lonizo andani ya doctora donc wa hamna etapu ya hamna diplôme shayo hamna certification yambao qualification avec qualification ino hindi ino qualification ino namna ya ho sansa wandu angalia la doctora wa ihunda ikaya ngawe na daraja ya ushinda ufanye hazi haruma ya dunia ya hemi misomo ya juu nana ufanya recherche yani ngojo shinda ukontinue kufanya recherche yani ngabo le doctorat yenu chaque wati qualifié ou washashi en tout cas shanga wandu kango arekale wao yabo haruma na etapu donc kampunga na doctorat ngo qualifié aux fonctions de maître de conférence c'est-à-dire on a qualification kango jo shinda ou occuper hazi za misomo ya juu. Donc, il y a eu civil, il y a eu juste après l'académie de soutenir le doctorat. Et c'est là qu'on a déposé et il a diplômé à Honda, les qualifications. Donc, il y a eu une occasion où Kubali ou Hazio ou embauché, haruma Haziambao, maître de conférence. On doit une confusion que j'ai. Maintenant, maître de conférence, nous, en France, ou à Tarma, c'est une loi. Eu já tafsiri wakai no hazi occupeu chaio do tafsiri yokai no grade de mai doutora dans l'absolu kutsuni kwa diplôme ya de conférence ngo occuper hazi ya maître de conférence donc chava ngawina daraja ya maître de conférence wa université donc a université ngawandi kango na doctorat chapa tina titre ya maître de conférence ngo fanyo hazi yo mkinisha namna donc yabona tofauti ya mtiti voilà donc wakati wa saulo maître de conférence ndio nakaya bona dalili donc il y a ça hier on va faire une hazi on va sommer ça on va faire une recherche à côté donc ça on sommes recherche c'est nous animons donc ça sommer en même temps on sommer ça on va sommer quand on fait une recherche il y a on sommer donc aux animés on publier donc aux animés donc on va élargir c'est la profilia c'est la connaissance sur l'onizani zina donc jua au ngazenjeza et nous wakatiza donc hizo zaenjeza wauka ushindi develop ndongo zinji create connaissance zinji ngorudi kufanya hama doctora ya vile donc doctora bino kutsina encadrer kusina mndo encadrer ngoto jifanya za ndongo wao weche donc uifanya prepare document prepare dossier ou dépose mbakanga mando nifanya yini yambao habilitation à diriger de recherche donc yaboye kana za tafsiri ifasilia habilitation à diriger de recherche ani ngonikiwa ya idhini ya ujua wa encadrer doctorat wakati na kana soutenir doctorat en 2010 manano wakati na soutenir donc abusana mahakumi deja yo leo kama na fungula doctorat mwana yo no yahude yabonja kana idhini ya ukayandenge mnashoni mwambekanga mu faniso doctorat e kama ndo nifanye abwila dimu nitsahem ikaonge na inhabilitation na autorisation yo kaya fanise doctorat nifanye hazina John Captain na parenthèse ntitiabo tifanyisa doctora yafundi ukaonga university ya Komori quand wajinga mjua fundi wa mati no wakati yonja ka habilite shati ka oblige and demande collègue wa hangu ani yani ko ya coopere haruma ye encadrement jakane autorisation jo mifanya wa miche haruna tukana
ya diplôme ya habilitation à diriger de recherche. Donc heli kao vira ngesingo vira hama de doctora ngo ressemble les articles wafanya kuanzia shio na shio. Donc kango ndo wajujewa ngawakao jury ujao kupuza maswala kufanya soutenance et wakati wa soutene après ça il ngo délivre un diplôme ikango ngesingo fanya doctora. Donc ndiyo yo donc wambiloka ya bahanga wana diplôme ya habilité à diriger de recherche. Donc on a droit ya ujua ufanyise mdu doctora. Ya diplôme yo muhimu haruma hosonirenda wiko maana haruma zehazi za universite mu Faransa ani waha kalite mbili fundi mu universite hana kalite mbili nga fundi universite ambao maître de conférence manel na jeunesse shanga ufundi mlikoli ukaungu balie titre ya professeur hauzahandu wele wendo ekahandu l'hôpital mathalani kandi haruma l'hôpital ngo soignewa undo one médecin de docteur kaangalia shawishi uka haruma service no bana chef wa service no professeur kadani haruma médecine kamba inde professeur ya ndura mgo kanga bo différence na haruma misomo wanu sofikiri ka professeur abo fundi wa college donc à la fois université hena mduka tujo subuti amba professeur et kaka javira étape ya habilitation dirige de recherche ya ruditsena ya nommé wa ukaya ye professeur kango occuper poste ya professeur ambla warma poste ya maître de conférence ou ende ya poste ya professeur. Donc abo fanishia concours yo tinya entre habilitation dirige de recherche wenda ya poste ya professeur et professeur ni diplôme chez une poste de daraja. Donc famille la qualification afanya wakati wa course doctorat qualification abili postule ou haza dossier wanangalia kanga wanaze daraja ya ushinda ukae professeur. Donc ils ont les anniversaires en Belgique parce que Tanzanie qui est professeur de France qui soutient 2018 qui postule 2019 ndia honda et poste ya professeur njashinda. Donc waka na daraja hapo waka hoda rahnami wanshindi si recalé wanja honda ila poste ya professeur. Donc c'est disposte de mahawabili si par ces postes en Belgique si on kanga mjon. Donc avunga mi professeur Belgique et titre ya professeur en Belgique. No tikati postule Faransa muhandani kazi jamkinishia abamazo ne sukaya ni wakati mdu ya resi sobana balanga bwe sheki zilo odingonisha umuhimu ndo mrusoma heze eshekizo mdu ya side projet ya onika bon sila uzao umahaunu kazi jamkinishia o maho abili zimkinishia donc si no hazia numeni kao tsirenga mdécouvre kwa mahala donc ngasina rakajati mizimara kuna jamu Liège ya Liège donc si garde contact mina université na kanio Faransa dans tous les cas donc kazi tumkinishia hono mjovreje ihula ndena njia mwele system ya Faransa ni donc ils ont des sur kahanza ni onese namna amfikiri msujua kai maelezo ngayo clair shanga mjobdinde je manazinu termo ikauzo tekniki no mondiko hata uwenji waru haruma wasomeshi zungoti soshinda waelewa no kuyaho yo muhimu haruma ukeshamanda yinu mria sana ya eleze yananua zenu kutondondo na maraba menji ani mjoja ili yako warishiliao washindi wafanya utafiti hawarambushwa almuradi sisi ruhishia wan mimi en particulier sirambushiwa et différence ne nuance ilio entre dunia zenu zombi suala la pili haruma ndongo inu yo avara rejareje ire masuala yake un peu personnel na henti ya hatu nasi ani wakati rakalikoli même comédien wo jouemba bine ndini kaya ani mati inu facteur tijiba ni zila ni Pythagore na tijiba ni zengo zila yeba dans la vie réelle ya hazi yani ya gotaho hazi au gotaho nyumba mtu hindi yani izingo zinu zila zisabu zila mtu apani zisabu tablada izingo zila mtu kana besoin hazo yatika anzana behi aba hauba hanwa wasulia waboko ani harumai Faransa ni wanwarimi yawe system yinu system ya hezenozi inde daraja ku ya hemisomu ye dans la vie courante ya haz yani c'est-à-dire que hazinu kama wasulize ngo zinu yabo mndu ngeamne yatoka fundi ya do recherche ze ixizo hata chaque bati ndongo ya kamndu yake dans le ani monde du travail autre que ufundi ani c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie et kama watu solidara jamanda zinu ito fundi na utahaye x ijoka derive bala ito ya ramba tu Paris non je vous rassure
ndio ufanya hazi mpaka mle wasulize daraja zinafikiri parcours nayo ni samiti choisisse parcours yinu ya ukani fanya recherche shanga po taratibu ya ukaya mndu afanya longo zindoaji shayongela mndu ajidecide kabula ketula dimuli ndi hata wasuli HDR habilité ya dirige de recherche nge wambe ukaya habilitation ya dirige de recherche nge joka usaidia ufanye hazi ndoaji ngo ka décider quand doit fanya hazi ndoaji abo kuna présenter il diplôme et habilitation à diriger de recherche parce que il diplôme ICAO ngai concerne le monde universitaire. Ngejom kinisham mndu ya demander reconversion matala ni leo ngejom kinisha leo na mbukati johanza njire convertisse nende nafanya hazi haruma entreprise fanya haruma ze services ambao recherche et développement yom kinishia imawe habilitation de diriger de recherche na ramreneza kweli kena huni serve ambanongo si hamshahara de senge jo huni saidia ha connaissance. Alors, à mon zone rejei harmale swala mana ngonzo ni sika evanu ye mati no ikatsele wangu donc au-delà des diplômes sha evanu hofanya mati vanunge shindese dia mndu haruma hazi tsonde lakire donc amfikiri hama mahaya mwiso yinu les swala misojibulwa mana izokolie jusqu'aux années 90 les années 80 et finalité kaoi hantizi wa ma docteur ma wanduasoma mati winchi ndo de la kir donc shaba jaba buha domaine ambao des mathématiques appliquées donc les mathématiques appliquées inu ani inu ngai ndio karibu hakuna zinongo za informatique tena donc msongeza leo mathalani ngasina comment dirais-je domaine zinji ikange tsongezao et maths on doit faire maths on doit soma maths wajiansere au-delà ya université amjonika mifano mili au mirar donc mana yonde domaine mimi ndio mais tifanya mathématiques appliquées donc matinyangu kana nazara besoin ngo à la fou et mathématiques appliquées inu ngai j'intéressé na problème causo concret donc on kama mathalani ngo afanyo plastique tano afanyo plastique au on afanyo acier besar motion ya haminu wakati wana kama invité jeune kama ingénieur donc on a damu wakati wanza wangalia ya resistance ya plastique kama ndio fanya mathalan donc izo problème za mathématiques problème za optimisation ikao ngazi zonzo ngazi formule ha formule za math donc ikao ze formule za math ngazi songeza wandua hundu solution en laboratoire ha créer un stylo et on doit jenda wazimete en pratique haruma ze matériaux wizo yo humkinishia donc parce que dans une parenthèse amjar moi domaine ya hangu yonifanya mimi mana mi statisticien donc il domaine kao ngai intéressé na données ani van bolo données inundi données indu van bolo chiffres ngo za météo ngo za température ngo za emploi ngo za chômage ils ont aussi puis on doit demander statistiques donc wanazioni kaunga manatika rana jaja hunu lieri ska responsable wa master ya mathématiques ikao ikana spécialité en data science donc data science yo des sciences ya des données des sciences ya des chiffres donc warme et master yo abasomesa au maths abasomesa au informatique watoto waro yabo kwa tuhenda university ndio wazingara lakire master chati doctora donc ngwao harmaze entreprise ama AXA entreprise ama le Roi Merlin des stagiaires kautika uzi encadre harma entreprise ama na hizo donc yabo ngamurasyo tkanzani mrasyo ni hurasyo mbasyo na shewatu ikao do wajangaje harmaze formation za maths ni wakati ndo na formation en jema ya maths au niveau licence ngabo facilité ya uchoisi ces master ya mathématiques appliquées ikao ngaimeneo wanda hazi itsondo université itsondo la kire donc jamais amjo encourager wa joshinda waifanye parce que ndongo tingone image daizo ambaye ma comédien mathématicien fou ya kazaze la ze lunettes nkunku ya na ze buto bon uso donc ndongo a dévaloriser on va vivre azio non azika yo stimulant yo intéressant ikao mwanadamu ka wifanye en tout cas mimi upande wangu wa université ni hazika onge ni comme de liberté hapo notamment ya kama katina patro bojudo kwa bafanja ufanja animbuka na liberté mvu voyager hapo kuizo biwandu kwa tuzijua ani habitse na mnungu fanyo hazi na usoma na hiyo muhimu
wangu don se shamba vyo bakeba nangu don su universite wo kuja paroha universite donc mama universite rangu den sunanjia njaroha donc ninga injivya hodo fanya hazi na usoma na urambwa nongo za nyumeni ikawa nje kabisa donc aboke tu la demande sur diabolisable donc ay bande ze so ça ze x na ze y yo jana kote ko yo avantageux ça je vous aba armama hadisiani on semba viser avantage kao de lio armwa ye azini nukusijua kati jibu mbavi lezo naam hujibu marhaba mejinga shukuria suala la saya dans ce sens après ngam jore jedingoni har mamando aji grand journaliste kanga wana suala ngodo jaw interpeller urenge omndongozi naam urenge omndongozi ba manga wana suala naam mina suala na mamina nyora halisi ya udoha by professeur par rapport à docteur naam que no diplôme riparsa unyumeni avonge bidiri zenu professeur mitskanzani rejedi ngoni mbavi samahani auka hedi twahiri arifanyia parcours na yo ibidi na indo muo wa mpango haswa ili wandu washinde wadiriki wana wasoma wa Paris kiwango hiyo hata wa Paris daraja ulonizo bana professori karelewa riono opportunity zinji wanikiwa uliho ndo hoenda hunu Cote d'Ivoire wakati wahe nkomba ya Bagbo na Alassane Ouattara wa Sauroni parisa option ambasadi wa tartibisha hauraji wambauli ya ureje Cote d'Ivoire akeriri hubehe Ulaya abunga ronao kawananyasi wenji wahundweze diplomu zinu wende wa veha mjarada hula wanze wapashi hata ketukiri alafurudi huja hunu Ulaya ngarono ama uhundu bahati ya shwa bahashi inji haukahunu waha problemu ya mijarada inurambo makaratasi hundu nikiwa riono wana wenji wa kuja hunu wanza wasome wazia karieri ya hao hasibabu ani zekiritasika suwa ruhusu wende hata wambangu endondolani wadabwanyiha watongwe misomo hata kwa tushina wahunda masteri nzima kodwamba ya vile hata iholio rikanza rjue esekre ilo vanu ezinu karama inu ilmu ezinu ani dazira kwamba ukaya mruha avec mention yeshwa bahahindri wakaudokomelwa no wazungwe hutambwaria wambefanja oveza uje urangari yentofanja hata wasuleze daraja zinu nonga bwana nyuho ekawende wafanye demanda la ambassade ngasongo hata kwa tusoma watongo zirarua wazilata idos ala muhimu haku anu wakati wandu so naire shit wandu wazambavize ze difficultés donc abo hautsanji bule swala hilo nokaza kanyango katatoka kamsa za mkenishiha wa ima amzamba winji wa hawashi et puis ngabo avantage ka otikaniyo ikawa wananyasi aba hakwatiniyo ukati rika washashi autika wamiche wakati yayo wakati na ka demande ni mathala mshambe rane jareje harmwa episode ya Côte d'Ivoire mjogireje ndono donc chaque wakati na demandé de ces bourse à l'ambassade de France parce que c'est kana bourse ya l'ambassade sikawa miche presque wa miche wakati yongo za doctora Komori kandongo ya ule université ikaubua récemment université ya Komori en 2003 qui introduit et demandé à bourse en 2007 donc yo 4 ans après avo nous za doctora Komori ngine amoshele yo namna lekzo dimtitinjo mababa nkawo jote samba yondo ukayanga mina mwanzani wangu ikao mwanamwambia wakati tunaanza nifanye doktora ambakaye mfanye doktora ingo jokuja unde faida ya hindi niko mori na bongo no ka university baya kabua no kairi ujezaho uje ufanye usomese una ufanye hazi hunda ngeka ngo kanza wande uje wende bon finalement haja afanye doktora meniba donc abonga ba avantage yo kaya wakaya rarte c'est-à-dire wakati kama chakawan donc on lui déposer au ambassade ani wakaona nuvote ukaha bano ngabantu heli wa existe o kuzenongozi kahenda hawangu fumbabira hana basa ukaureja imbabi haruma ye episode ya transition ya ula wa Senegal ya ujahun konfikiri swami kama ujizi ba si ujizi mananga bo wandu nakamina okao mabrion wa hodari hanami shabese kwa jahunda ibahati kauti hundu nuku chande Senegal en 2002 amandeli toheri ya zone sababu
donc render déposer dossier za demande bourse mathalani sikame ngon mwana wane wa Komori wa hundaze bourse wakati hiyo nunga vwandu wakawadara na mikwa just Paris bahati donc sijafanya konkuru hiyo rikaya waili na mwana matsuko hafariki kwamba selimu mali Mwenyezi Mungu mrehemu ikao shina stoiringu mjuu kwa bahati bika jishna Paris ati Paris horo hakumo horo ha Senegali la mundo wa Senegali nende Komora mali tayari zone Sandro ndina remplir ma dossier ndenge bourse ya Union Européenne wanda Côte d'Ivoire kule bale ndelijiri donc wazungu atusamba kaju wale Faransa wende wasome non zanokatso vira nyangu heliyo shati galere mbabi za kweli tikati depasser mbabi manati rohahu la Senegali tija Komori unanza nende Côte d'Ivoire ngabubaya donc ambassade ambaka karture nga riski ya ukaya rimbehen riwe njakawa mije abarka wenje harmanti zinji riwe Côte d'Ivoire parce que ngabo responsabilité ya he ambassade de France ikawa financement manda yo ande ngondongo chaque fois jamba kapanga singo ya bana ça tout de suite donc tiende samba qu'est-ce que je fais ngamfanyo ngamsojan ba Komori ba ya ba machambi nzabo quand même ngabo effet yo kaya tikana dossier za ka correct donc ngoha jedia wakamana mshe yakaho ambassade ikao hakawona ila jitihadi na kanio na zila resulta na kanizo de yarenge de siame amboka yabaha sikungujuo wandu Faransa wajushinda wa urenge en charge samba minsi na wandu wajushinda wandenge en charge manaye bourse que ça se suivait tout de suite ambazo jesha rifanya dokari encouragé par sa inscription ou vraiment de wa dungei kwa lafu afanye nizofanya tatsende marla vale hujaon tigalere donc meziandani tigalere parce que tijama ize difficulté zone sawa ya husu wananyasi kangwa jo hunu ndukatina volala ngela demwendi yafanya hazi ya kote bon nja kufanya hazi cha huja tifanya quelques mois ikao tigalere mbabi tikahulu atike tikau ulaziwa tikaulisiwa donc voilà ize difficulté zonga mzijuo kazi jahoma haku shazika ziziashi mbabi na muda mfupi ukushabona haja njalashe parce que tikaujua kanga mina mbaha kimbabi mina haki vis-à-vis ya he ambassade de France ya Komoro ya ukaya c'est vrai aussi doit déclencher les guerres ya Côte d'Ivoire sha ikati ja Komoro sha hasibabu de bourse yati dungu ya dossier tiende au Quai d'Orsay au ministère des Affaires étrangères ya Paris tiende ti wa ces dossiers donc wamba wenda parce que artu du dossier si on bahati bandu wakati haruma parcours mdu rencontre wangu donc Komori ma Jibrilo c'est des rencontres za de tout que je la Komori on madame Bauer donc nous sommes rencontrés par hasard ou la ministère des Affaires étrangères en Paris ça c'est pas avant naja Paris ça ou kamza de aka onsi aniona mzazi wambe hungoza wendi ambasi kaanza tijibuka kaanza njeni ni expose problème ikonga minio ala fambe umda ou mtsamba Komori aba tiens mina mwana hangu ikawa ni Komori. Donc ça s'est passé vraiment comme ça. Donc je n'ai pas senrikao mjoka uenda ambassade ya Komori. Donc nous madame Bauer hakaonomewa attaché culturel ya ambassade ya Faransa Komori. Donc ça n'était une rencontre. Donc hambanga on a quelques minutes neleze za uweha etc. Ti resume hadisi ya ukaya tifanya concours nijene de Côte d'Ivoire ikao la demoni financier wa ambassade kwa ambakwa tunibe ha Côte d'Ivoire. Donc wanifanya taratibu nje hono nje nisomesha bon sina bourse na mpango etc. Donc wala fona mbia kangela demo resume ma hadisi wanambia yayo de uyanzi uredige document donc on essaie la motivation zao on essaie apport kao msomo ngojo apporter donc argumente donc wala fu ngojonere dossier et puis on va étudier donc tifanya elio hamba tibea donc à partir de là zanongozi sahibiha donc effectivement respecte parole les Comores il a mis en place le CIA bon ça il a financé wa et misomo yangu donc avant de donner sukaya si ujizi donc mananga bonji walonu shanga bonji wa bahati wakati mdu rencontre mdu kao hamba round de jao hausedi hamnikamna kutusu wa ho isezise ku continue mjisubutana bien na zano zabira donc on a timisé master pareil. Donc sur l'ITV et dossier ambassade bon ça serait dommage maintenant mi moto yo kale unje niziaro master est-ce que je kirimo prolonger bourse na fanya doctorat pareil donc si argumente ti on essa ze atuika unga minizo donc
si beneficie effectivement kaya wakati hiyo ndio kwa jaka wengi makandida kwa jaka wengi aba hao ndio wengi ngabo wengi wa candidateur donc forcément abo ngabo wengi wa kalewa donc voilà si fanya e doctorat ngoja dati hundu bahati hundu encadrer kao hanisaidia nondo ha ni encourager hana nyoka bon we mudu abongela de mon travail 3 fois plus rahano we kwa sababu wazo kaya mnafoda mbakati rangi wakati yo mkinisha kaya shangela de mundu ya prouve ukaya nguvo 3 fois ya we donc ti fanyeza la de mundu ya fanya ti depose et puis voilà de ngoza ndio namna hii puis avoir au résumé le jawabu la swala ya hiyo ndo kayanga wengi wa bahati ndio kweli ngabo wingi simonesa ndio wakati na ndo mtihani mufti nikauti mrakontra mbea duma kwa mimi ndo kwa yanga mfikira Ahmed wa yoyi waswili na hadithi na wakati waka majlisi mjini hatu sikafanya barnamaji ya majlisi yakatoa bi Sharif Tahiri hajaiho parai hatuwafata mnatuwafata hema na wao mshebe mzee wangu kala niambia hadithi hiyo kaba nwe fatiha ya mufti waswili amujele mwana wao yende hata abo hazila baraka za mwika wakati Mungu ambilwazo wakati si uzonea shanga mfikiri ukaya mimi zinserve haku nuku nezedua neze prioriza wa rizaya nuku nana jitihadi na bien sûr et parcours hamanda hiyo au hamanda hizo zikawaswilisha ngabo ni blanchizi ndi ngabo masiku mengi mkasukapsiwa donc amjambabo yo package ya heza nongozo nsipia ndeza songeza mdushine wasu ketusongeza ukawala watu shina wasuli kwa tine jitihadi au kwa tine package shanga bomna ndongo ya wamakea besenga bomna bahati ya wabakea donc ikao kala kwa jashinda wa wasuli maraba menji docteur mimi kabla rane javisa swala bo Abu Rahma justement swala hiyo mimi c'est pas parce que nunge yabo shanga profite nifanye témoignage dans le sens ya hezelonga kabzambabo mimi izo ya zamba pia effectivement Mwenyezi Mungu urebu ende afanya sha mimi ngamjora jutemba nongo en plus ya he bahati haukaya risoma redini ro binadamu ka la main qui donne reçoit toujours yo mika diwaza na minafundi wangu doala widini ya nisoma batoir il faut donner la main qui donne reçoit toujours mika diwaze kalima Mwenyezi Mungu harisomo abe ambia mtume harisome mkaya eni saa ya ufanya wema hauto au sadaka au bali wetu hunda mjuma ba halafu par ya hema kalima ya natinda utokange vanu chandor ya izen ngo izo tipia bo grand journaliste no adada mwarishili yao Amir Abubakari yeye na roho njema kajajo ujishi ya rongo hauya hubadie hauya kekahoni samba fikra itoka uyonti ekanga jo faimim Muhammad Tahir Abdallah Ngongo tikauja Faransa banu rende Senegal rihona na Senegal de 2002 à 2004 chaze démarche na kauzifanya za elikoli pia na zenongo izo kauzifanya da mina ye eze fikira hizo akahadhani fanya mimi na kahamba sha memwe maandishi ya zenongo za hangu yede atokauzangu aponga mzitemwanje usoma Mwenyezi Mungu na hiyo yaloka Amir Abubakar imoto aminifu mwanadamu wa ukamwandamu yatiezite ndailaro mwaka ani ukamndwa hentize paha amfi bahi abo hakikale palo jami bahi abo ani sekwa mwa mkalifanya kanamboka mwanadamu kwa amini ukaye mwanadamu wa respect pa nade mndu na kauroha Senegali na amini Mwenyezi Mungu na ye na mhentiza mwana mshwangu yakana taabu za mabade na mhati za ina jaza Faransa ya kada ina ye Senegali hata ina siku ya riziki ya mwana mshwangu ya isa Senegal ya tartibisha ezofana hata mwana mshwangu ya reji komo ya boti ndami hamiche shadeheni mndugoko wakaharuma wema na urwaliana kabati mbarungo mndu ya jomta hayo ya keka hurande service alafu lazima Mwenyezi Mungu aibu tumrande la mone parce que eka uimingawe mwandamu wa binadamu ngorendo zema Mwenyezi Mungu bawetu usai endaka jese ngoi dangale hadisi ya he bourse ya Senegal mwana modeste Hamad Aziz Sonsi pia ribi wa Senegal heze tabu ne mashaka heze famiza hatu shaharu mabursu 4 za kautolo Mwenyezi Mungu ajaile hankiwa wanzangu wa John Samio mwa wabili wao tiundu shatiti sidi yani yohanzani sekaya Mwenyezi Mungu ndio ani rijoyeshi peut-être ramata shayo ipermete isahilisha hapo Mwenyezi Mungu yaona za koronia
nizo yakaufanya vahe asahilisha zeno ngoja haja hunu Faransa Mwenyezi Mungu hamwejuke harumaye ele njazo ni taratibu hizo Dieu seul sait combien bese ajo waswili parce que yemru persévérant yemru hanza yemru cha Dieu seul sait ezetabu ya jozi unra ekakadaka ya hundana neze mwayenzo donc iyo mamfikiri mongoni mwaze ndongoza mtongeza waswili bana eze jitihadi hizo neze bahati shana naye mwanda muwaye umuo na zila zitenda za kiasi yote temwana kinachukana marhaba bwana professor amina ala yasa nanzoni nijue ilo muhimu surtout ndazindahamba ya hema endeleo oka hena mru ya usomo gwendo ya arrive ya jardi ya hunde mhono hazi ile maisha yahe yaje yaendelee shatuka tosoma bahalo amba minde nasoma ke mbu ani mzililifu harume dunia kale omrunge na jaungwe njezo diploma iyo daraja za maisha tena swala hanguba ila ya fundi twahiri ngamtsongo njeza kangabo fundi atende kabla twahiri hamba ukaya dua namna ijibwe kale ongwanzo pwembe ani nganzo uombedu wa Mwenyezi Mungu anjaleni pwembe ila shaukane lebwe la upua donc kale ho arrive ani harmae majadiliano ya zisabu hizo na unjama birono la wando kabaho bulletin de note yaho ikanjema sheka ikandemevu kudadwa paso sheitwa donc abotsikanda ni hashiri shekanganzo tena mrado njomo biro shaneke ko ni mwanzo yasome ya unise bulletin de note njema umuhimu tikanzani ni arumwe mahadisi raka uhadisi wanu ni sambabika wakati warengeze daraja za PR ani un professoria ani honi sauka upostule hunu Faransa kwa ja hunike place itongeza hubuje hwenda hunu Belgique Utiule ngamjuo iyo frontiere sa izo nazo ezini hafili sau haku ngabo wana wanyumaza hakuyo uwazia aurambe wana washikomo arisamahani kuyo uwazia uka vanwenti inu yona ubanguzi warange baike usomu hata shawo privilege wanaha waranti wa jeni mfano iliri bakshe shwabahaisho yengo jote mwanye kaze nongo izo zovira hakubanu hawiyo bahatimbi ato uhunda aka utsaha posto hamandi yoka professori jokirika izori zamba hata hunu Faransa rujosibutirambe otsi wenji haku jokirika kwa tina posto hamandi yo kwa jahudunga kiubamuzi warange shandoka kwa tina posto engote mwanyeje harumaye ze fikira hizo kamndu atisome haju halata wakati na wandu wanuna ubamuzi warange keribo na jabanu njwao je m'appelle nitahembazi nifanye nitapilie maisha mjojibuha fani mbili homronza yani ukakabatsi racisme harumwaze domini pia harumwansi zinu chia Faransa en Europe ils ont le racisme ngu sika victime ou bien sûr ngamuanshi au quotidien bien sûr amjo nikanimna exemple mtiti nukaya wakati kaonga si na matre de conférence au Lille wahandu shamba au pré-rentrée on organise des pré-rentrées zindazivi on wajua neso wanazioni ze formation konga zi proposer wao donc urikana stand mina collègue wangu mzungu mwanamshi mzungu ikao hajao mahaula mimi sikana 4 ans d'ancienneté donc uriniki wa ye standiri rigel donc ngabondu ikao wakabujabo donc bien sûr ngamwelezo namna hemisomo yokaya bon andu soma jao zanongozo vira jao etc. Donc ushanga bo maparents ikao ikasamba zanongo shawa ka demande confirmation ya he collègue wangu ikao katswelewa parce que ula numa haja yengi lazima yangalia nifanya ya jofanya mwa donc ya we racisme yongi ya mwa société no nombre de fois na ka oblige ndo justifier ukaya ikasana zando mshanani mana university ngabo ikao ni mishana yo reserve ngabo mishana reserve mafundi na mishana ya reserve wa wanazioni donc wana wakati nanzani mshana mafundi wakati sikabuzidwa ambokano alafu la demone explique kana bana mifundi donc harumaye ze pré-rentrée izo tena wakati ngabo wandwika wakaubali ya ze mbamba je
exibidoras ani ze afishi njenzi bali wakaunda kama le agent de sécurité na foi na stand ikaholeza wangu izo zikaujiri donc yabo ye racisme yongi harmo société yini bon comme ori hanu banguzi orangi wa hatu vis-à-vis yavo ya nationalité ndo aji donc harmo harmo ndo dans yutende sujet cha harmo ze société zonti pia donc o racisme nguo hunungu donc yabon sina ujana ambiwa na she wangu ndabo ya kamsomo ngamsimojo ka mweshape o racisme nguo swala ndoka est-ce que ngela timondo ya kerezie nyandoka ya olonga bo racisme kuna wada bahanu amjo nikani anekdote tena ikawa wakati na kausoma donc ndu encouragewa ni wandu shambu découragewa hakuni wandu ku discussion kautikani au Marseille na tundami rido hadisi abeba nungofanyo baba nungamsoma mfanya doktora msomo uko na mwisho eba nungosomo hunu kwa mndu ya unda doktora ya doktora ngo jukando afanye sama janda nifanye hazi harma university eu paruna wandu wadua dorengo harma university yebo no reaso mariachi soma pia tindo gardie donc mesala yetu zona mjibu samba kabo au moins ngamlauzo eshele maudo jamango ataho adu njoka kanundi hane diplôme kaina hunde ranger leo kati hunde diplôme yinu njamundo sandi sifanya gardie amjoka radra hane kama udo mjoji tahajaria haku kama udungo atahao wandu ikao adu wana diplôme njoka kanundi hane ukende le jabu na jibu ngojeria miezi ngene bakabuliza donc yabo mais ade mundu yaji arme na mentali amole watoto wa décourager hao ka banu ndungu tuna batozi inji ndungu tuna intense inji kasunda ya waswili hao banguzora nguo donc chaque tu la dit mundu ya chililie avant encore une fois msubutana be kabese mimi mana zakiri tikahara mo domaine ikao et ma candidat au recherche en tout cas parce que harma enseignement supérieur à la recherche yo mungo ni mwaze rare domaine hun faransa ikao mathalani zobulio wajani manami wakati tukamjana banga faransa shoka tukamjana donc habu wajua ukaya memo wa faransa wanashinda wende wastahamili wafanye misomo ya hulama hiyo donc ya bobe seti bénéficier bahati ya uka déjà tikahara mo domaine ikao yo pointu les akweli tirbiti di spécialisé harmo mathématique na ambesem mzi aborde mbabe harmo mpangwanyo nunkanati angalia mbabi ya mipango donc ekafanya docteur encore une fois nsu dharau wangu wafanya doctorat za lettres modernes shahu mfanati kufanya doctorat lettres modernes abunga wana chansin chashi beshe mzungu rane kafanya doctorat ya mathématique mana ngabo ushashi wa makandida par rapport à eza donc avant mo donner le sukaya o racisme ngu chaque del temura tijerezi haureje harumai ka à l'espèce kaundo yani hunsu ni mongolmaze remarque na parisa par rapport ya poste ya professeurie do shashiwa mahatskana mahamishashi manazi no poste ikao en vérité on doit occuper des postes où on doit avoir une expérience inji donc tikati postule de moi mzima Lyon donc tu classewa donc ufanyisha classement et premier et deuxième et troisième c'est classé au arabe yamdu ya classe wa mandu wamrikao haonde baki na mix kama na mtiti donc mrikao hakana experience inji wajo kafundi wangu dans tous les cas donc nsu amini ukaya rangi yangu ya tongeza nato nde poste c'est que wu hakana connaissance inji jirana mndu yafanya normal ship sina niveau ya ukane de normal ship waifanya donc hafanya maître de conférence ya hunu hendi hakafanya hazi da kubini en Angleterre hareje donc encore une fois tikina ya ukaya si o racisme doit tongeza na kana honda na posto c'est que wakamdu yakamhoda ranani yo wabili bon ye mwangu tena donc hakana dossier aka solide ranani donc parce que ngajela mo milieu si ujulana mdu jwaka uye service public donc en tout cas harme point précis njazilo hasibabu racisme en sha que tout tongeza ni ambekaya o racisme kauti si o racisme nguo wa plafond de verre mathalan njoni kan exemple mtiti yomkinisha wanazione kangwa shuazisewe makadoro wao shoni mzungu ndio ezitembabi kabla rayo jaya shuazise encadreur mudu mathalan eka ndungu alengo responsabilité wa confier responsabilité à chef de département au kamna hindi msoda est-ce que vanwe je dois gérer na bonga voilà depuis des années donc au racisme ngu certes donc sha ngavoka zionesa ukaya ndo washindo wapese outre ya ho racisme ngabondo wasudio et mimi yonde toujours la philosophie hamsi que même amessayer yudi conseil na jonika wana watu wajao dukangila ndo essayer ya mete faute harmo ndwaji c'est-à-dire tike faute je ke côté ya ho ukaya ngawe incompétent
haukujafanya za ladhimu de bana watu ngeke ufanye za ladhimu zonsi pia et bien faut que rarement parce que on raciste haupati na argument quand na ingeni donc il y a des conseils uniques par rapport à heka et point donc minja kana des projets ba si minja on poste voilà chaque service postule au moment habili moi argument niki c'est que de ces yangi très jeunes ils ont des accueillis inamnaka moto harmon wa postuler donc voilà moi ndani kazi yake ile wabili sasa unosikiri ngani voilà na maraba meji docteur ngarshukuri yao nasir jibiwa ye majawabu nga wazi nga kina zao mimi sikanza rejemba bi kabla ra rejenda ifazia he après ila zanza rejemba bi ngoni tena haruma un peu personnel inentia d'une manière générale ani ngabo mirongozi tayinu iko roha ya ukaya ngabo yesuala ya husu is the fuite de cerveau au hatu et ailleurs shangar baki au hatu puisque soit Komoro abunga ngo Komoro yani etikanza na be ndindo kaya Dr. Professor Abubakar Amir ani emakatiru nao yanu heze daraja waziwasuli hizo ni zerongo zilio harmenti ya hatu universite na zindoaji ye edaraja wasuli lewe inu ani wewe ressenti yao hau ngawa jao mirongozi fanao ni ukaya est-ce que tu serais pas mieux hau tu serais pas utile au Comores au saidia e Comores no wana wa e Comores rahano bahanu ulio yabo ngo hisukaya ani kujanjia harumai partio ya he victimisation ya ho wanapoko ikawa sawaramu ulaukaya waswili hawa waramushi wana mirongozi ye Faransa ngerengawo ihenti yani daila immigration choisie sha warati wala boko wo kwatina besoin ha ani ye kutusanze kwa unjia harumai hindiniyo ngabwe swala ya he immigration choisie ne prof ya Faransa na wewe wawe ne resenti yao awe kangabo message ha mirongozi uwaswili ya ukaya esko lewe daraja wahunga hiyo kujajo shinda ufaye Komori hakuwa neta Komori rano bahanujo yao mara bon ilo swala muhimu parce que ngali comme yao debaka yo muhimu tubao de deba ya he fuite de cerveau yo debaka muhimu haku shandeka hondu shinda waswili haruma majawabu ya jokana faida dekai posewa de manière assez posée na minga mjojibu de manière générale ndinjibu haruma ike ya hangu maana hiyo ndio nauzisio ukishakabla na jani kale jawabu sijoanzani one semna no kutomtiti ya ukaya wandu wengi wako interpellé en tout cas moi si hatu wako soulever point hiyo souvent wo présenter ya ukaya walobo ndio wafanywa hazi wonze on wafanywa hazi wonze donc moi hamama traître shao woma watania natiri wandu wengi wa mathalan ma wasomuhunu wajua hawende Komoro ambakasi ngarendao ra serventi renso waloyi wanzo profite ye hulo ye herbe le vert neliko ndazano tujanzani president nando mtiti ka sidwandu pia sha ha baadhi ya hao wandu wako poze hadisio ye profili yao yufani hana hainu nionesa van wandu wengi souvent wafanya misomo ya haju ensuite master doctorat donc shahaba hatimbi kwa waeseye shahaba hatimbi kwa jishinda wajiansera ramo societe warekalewa donji ungo ndo hafanya doctorat sha mfanya remplacement créteil et pour que les sous dénigre encore une fois chaîne de profil donc wa yukiri ndo accumuler frustration haonokaya uliweka ila misomo naifanya njendo fanya na hazika ukatsu correspondre na zina nasoma kairinju henende donc bien sûr ici wa comment sont le conscience ufahari haku mrungu transforme souvent et retourilo il retourne la harmonie hanza hai transforme ukai la patriotisme c'est bien tant mieux et c'est tout en leur honneur sham radi hainjeza ukaya hauza hamri ya prouver kange patrioti ndoni soko androidi wala matraître donc voilà tkanzani on essaie précision hiyo ukaya ngabo profili zinjize hali hiyo ndo andrikao souvent ou mettez sujet sur la table ngamdeje harmonie hadisi ya he fuite de cerveau banu ye terme ya fuite donc comme vous l'en fuite vous tsahwa kale utsambanga mi en fuite par rapport à hensi et servant ngi en fuite par rapport à Komori abunga msous-entendre ka Komori wantsahwa donc nous aminika jansi convaincu personnellement yokaya ye Komori ngetsahwa wanawaswa malobonza donc njamba kabati washindao wa saidi ya wa ndio wa hundu parti sha
rahe mentalite yo kanari ngasina uhutajifu wana walobonze rakobjanjia. Donc j'en veux pour exemple Kazinji ya mwanzano wangu ikao nge aux États-Unis abasa nge Comores yafanya hazi ndongo za environnement mjozijua par bedilla. Donc nombre de fois a échangé a essayé ya mettre à disposition expertise et c'est quelqu'un de très brillant. Donc habati mbia tunoze bateau dans les roues hakawanza ya décourager yoka ya ndani kayabili amina kuze wangu yakafanya hazi à la société générale, c'est un consultant en informatique. Et Comores daizo a essayé ya mettre expertise ya au sein ya les banques Comores Telecom pareil ya constat yo ngabo metewa ze bateau dans les roues hakawanza ya bahange au Québec et au Canada ngufayi ma canadien ngabo wararunda mina mwanzani mwa uwotsena ikao mungu wafanye projet kwa Ufaransa pareil ende Comores ye constant yo. Donc bese mimiti mundu bahati harmwe emilio ya hangu nja sante kaya ngabo bâton dans les roues chatso ndukangabo lourdeur harmwe za ngumo ala fu nja namba se décourager parce que tu essayes de mettre en place on a besoin d'ongo université donc walio au nakafanya zimina ngo wa témoigne. Donc chaque diatsongeza ukanga mjiconsidere ukami traître hanga mjiconsidere ukanga mi cerveau ikao ngi en fuite. Donc ye remarque ikao yo huja mana unusaka est-ce que au par sa remarque amana oui yo kiri si par sa remarque amanda hiyo shamimi hu ya lié remarque ni mi lié ya mentalité ya tuash Comores ya ukaya haini ndongo mndu yafanya au ya tuzifanyile ya Comores yaboka zijafanyishi. Donc am donner exemple nya ntinti ya husuze ndo la zifanya donc ngono wandu afanya accumulate ndini hunu afanya mashughuli hunu cheno wakati mndu yafanya ndongo hunu yaboka zijasui na abo kazijafanya Comores kwa turekuni kala mnafanya ndongo na bwe mashughuli yayo kama mndu yafanya katsuni kama Marocain katsuni kama Tunisia shao wa Comores ndo watingo hunda ze faida za mashughuli yayo wala au warengeze bahasha etc. Est-ce que wa Comores wa seconde zone donc abonga bwa opération wandomba unga en fuite wa observant en fuite ma traître bari ngafanywa hazihuna. Donc abonga mafundi ngabo ma assistant social ngabo ma médecin ye mafundi wao ngasome secrétaire ngasome soja e crété yi harma ze collegizo est-ce que à Marseille na soma Marseille parce que nous wa Comores wali est-ce que quoi tu somesa wana wa Comores besha wazala huna est-ce que mwanadamu ikao ngufanywa hazihuna ngusomeso wana wa Comores waunge harma association mu Faransa nge bénéfice wana wa Comores est-ce que mndu wakatufaidiansi baharije katula la moroni au katula la mbajini. Donc encore une fois ngabo hypocrisie haungabo nchizo na beje ani taratibu nyindo ajika au nduka tuelewa autour ya débat. Donc zonazo na mbe nduka embaye ami convaincu ka timpa kambuya la le moroni au timpa kambuya la limani ilimbu ya fai ye Comores upande wa hangu ndio exemple ya hangu ngamina wanama wenji kango wafanye misomo ya juu wafanye doctorat. Donc Comores hansuju wabese ngabo shara hansuju wanadamu ya encadre mbu yafanya doctorat Comores ya saidiensi. Donc minde wa hanu yotifanya habona ka ngetika Comores yetu katika naze mwanya za ushinda ni encadre mbu hata yonde doctorat leo yende yake fundi mo universite. Donc ranzinda hunu abundo haruma poste haruma universite ya Faransa sifanya taratibu hata ngabo personnel administratif wa universite ya Comores waja wafanya formation au sein ya universite na kaya lile. No grâce yabo na kaya universite hiyo na kaujua ne hadisi mine na autorité wa universite ya dili na universite ya Comores si mettait en place si saidia wa mettait en place accord de coopération entre universite ya Comores et universite ya dili si effectue mission d'enseignement ikao en partie ikao libre ne Faransa ne universite ya Faransa ili na somese Comores si saidia ti facilite inscription za wanazioni ikao waka universite ya Comores waja universite hangu. Certains d'entre eux ont des CV bon si kaurengaze critique en disant wa Comores wa shanga wikao waja wa donner satisfaction ikao wakaya fierté ya hands. Donc avant encore une fois moi je ne sais pas simpa kambia tsoka sur place il ushinda ya c'est bien si ngabo ya question à rayonnement parce que Léo ngene njakana roha le wanu wa identifier comme Comores beshe Léo me présenter ma carte ya France etc. chaque bati mzungu jonna kala mi France même Comores. Donc ngam participe à ma manière
ya hula rayonnement ya hukumu parce que on wale keza kaba no wadu kana akili wadu na akili cha shira no shale weka ono kanga mkumu ya kwa ya shinda ya wasudi jamaa na hino finalement ndo wanu wa ushinda wasudi bahana ndio ni comme l'exemple ntiti wakati na kauso matikati fanya séjour scientifique en Allemagne pendant 4 mois je pense madana mbo bonne donc utsende tikar mo laboratoire personne kati mdu ya joko komorinda hu wale warenge carte wanerea amba karone sensia revanensia onda hu donc tu pointais du doigt entre Afrique et Madagascar bon armaze cartes za Allemagne Komoriu hata wanapoa kwa tso presentewa muze cartes za France walingwa jua au kaza wanapoa beshe eshelingi tinti wala washangaya wamba ka evan ngabo uzalo barini no njazalo barini abungabo aro yabo kudezila ana muzon hone sukaya ingesi ndabona wasula tamala boni c'est la campagne allemande donc tsungeza grâce ya séjour yongwa jwa komorinda hubu yet andiso hadisi re échanger komori c'est quoi jonki shawa maudwa wa benga rando vacances komori donc quand des vacances ya bonga jula l'arma l'hôtel ingwa jula bahindo abo ngabo créer richesse ngabo créer emploi donc une dernière chose il riba et point maintenant yo point ka yo renga wakati mwingi donc si wa komori le cardo jete la pierre harmo walo bonze c'est la demuri copie mbabi wambo hamane machine parce que le cas on est harmo aux États-Unis j'y étais c'est des harmo universités américaines donc ngo quando wafanywe recherche au machine mais machine ils ne font pas du bruit au harmo Facebook ou ramahi na indini mengo afanyao un retour d'expérience harmo tia hao donc le weka shininga subuteji fahari kango usine du monde. Oh, il y a 20 ans, en Chine, c'était si Kaoka pas loin des pays sous-développés. Donc, Shawa mise harmoka bon, si cartine science pour l'instant, Shawa de Waitsa, on va rejeter. Donc, on va voir l'oïbo, donc on va faire et puis on va faire le transfert à la technologie. Donc, Israël, Israël, c'est un pays qui a créé dans les années 60, c'est tout récent. Il y a aussi un Komori. Donc, Israël, il développé grâce à la diaspora. Donc, bien sûr, il y a un contact permanent entre Lio sur place, Israël, Nano en Europe. Donc, il y a un mise à Kanzana, mais le cas, Komori, ça y est, il y a folklore qui ils font le diviser, ou Hansi, ou Chandor, ma catégorie, ou opposé, one on one. Opposé à ce méchant arabe, ou ce méchant zong. Opposé à l'Ongazidja, ou à l'Ohun. Opposé à l'Ongazidja, ou à la France. Opposé ani bakishe namna hii kufikiruka ila demande waro ya harma ideolojia hokaya kanunga busima watani ya rajari servancy na nyuma wabakio donc je ne crois pas que y a des namna ya ushinando aborder les sujets il y a quand il y a sujet que majeur il y a des fuites de cerveau donc how complète maintenant on est soka est-ce qu'on est victime ya hokaya ya immigration choisie on dévoile ya venir les sols là bien sûr je ne suis pas dupe mjokaya à mon avis on doit galérer au mathalani comme on doit demander naturalisation comment ça se passe il doit t'ambicher ninja t'ambicher donc il y a signé de mio naturalisation wakati zinaoza kanziro wakati wa Sarkozy na Claude Guéant donc ngamwelewa nsi dupe sha nsi daba bien sûr nsi daba mwelewa kaya bon ngani harmon sin j'ai ngila demonitone ngamdone parce que sinon il y a ni mais aussi ngamwelewa nsouveraineté au Comorion hango dans tous les cas donc sous tsahani jihunde haruma tartibu yokando choisir entre kulanazaliwa na hono ndio même si du pomjoka imana leo zenongoza facilité wana intégrer wanazungu na weka onga mo apporter ngam somesona ha en forme jeunesse ha donc voilà encore une fois c'est how timizi donc il y a des banques légitimes boule changela demande waro harma ze posture les hypocrisie donc zarokaya bon ngabo ma watania ou arejei souvent on luka kwa jakana choix obligé parce que ngabo ou ma traître car ngas ma traître moi min su considérer comme traître su considérer ukaya ngami servant en fuite en fikiri hama over hanulio à mon niveau ngam shimbe sedia en site parce que kam pas tant sur la lei donc ngam sedio komori ngam sedio maor donc le maor ndane somesa
urengo marekone sai kawa unumgazija hamanda koe karibu na wandu waje tuyaindi niyo kaya wa maore kwa benzo wangazija ce n'est pas vraiment ninjaziash au contraire c'est d'ailleurs c'est comme ça non j'étais très bien accueilli et ils étaient très contents ya kaya le waone mfano nao ya uelewa ya donc mimi kati c'est ya maore kati c'est ya mkomori ulo Créteil kati c'est ya mkomori ulo Marseille pour moi bamse bien nti timpaka ukaya le onson nake haruma shumba sha baraka au sha lycée c'est mon cheki et puis en réalité amali fundi ya zone sabo grand journaliste ya ukaya banu ngabo emisomo ngira dumumbe hunde ma diplôme ya sha e kaputsuanshi haila connaissance ya haro donc un moment où je suis frustré où je fais un long étudiant où je hiba donc est-ce que Léo ndungu je jaurengeri ce qui a même de Komori sachant que il y a pas de monde à faire une intervention il dit hotunda entretien au hotunda stage parce que la bande cause car jamu de bahatira la harumaze famille au harumaze milioni wa julihana wa lone makoti kartina donc hunundi wakati mlujua yanzando bi yedzalando hobi bon personne ne regarde pas ça personne ne regarde ça wandu angalia yengo shindo fanya ndini yesomo ndini ngo shindo fanya ndini donc ngabo siwasa yakabesere ndo reje Komori ngazoka udiro parce que kartina l'école je crois dire il faut dire les choses donc comme tu dis aminizo ya soma shamdu kazu amini l'école ndo derire no katika wono wa jugewa sur pièce ya hizo mtu ya soma nizo mtu ya ufanya donc on fait un job déposer un job boué débat donc débat le job lihania donc abo yonde opinion yangu na harumai hadisi ya sujet yote yangu yonziro yo muhimu ndo wa debate c'est de manière apaisée watina démagogie watina frustration watina unafiki voilà nous va kanzani onese haruma un sujet manai professeur docteur samahani grand journaliste marahaba docteur rishi anasir jibiwa ngamhurasire ukaya var zabao zuki watu faisali ngusuve mission na ye yesu alainu yo hayuzisa namna indwaji chapisko hiyo ni sahauraji mtojo ni sale swala la shaha ani hulijibu manade ani dans ce sens ya ukaya namna je Komori jo kufanya ili ramene yeze servozinu ujaharumai Komori wifi swali zitu atude ya utise swala hiyo haruma mpango kangu usiwe shabu ngaibe za uzonisa abenga waendelea andori ya swala hiyo wala na kanza ni waswili mjumai maswala ya mando ya ala grand journalist ya renga rejize upande wenu tikusudini mtezini jerudi reje upande huo yani davanu wawaswili bana huwaswili Mwenyezi Mungu na hubea henjeze yabewa wachona haso oti insha Allah waswili ze daraja zinu yewewe Dr. Amir Abubakar ovanuli ovanu neze perspective zinrwaji d'avenir ziliyo mfano la NASA mfano ani organisme zinji boko domenia madezaho zilo justement madela mna wazamba e matibo konge appliquer wao harumaye réalité en tout cas des recherches dynamique walo nizo calculiza wanzo ndo mwezini wanzo wasi wanzo hez ye kutsona ka ujoshinda wende encore plus loin harumandongo hamali hizo mfano oliwa ukaya utobaki harumaye domaine ya mso monolikoli bon déjà ngabo paramètres na monde wa irenge en compte voilà ngabo ema les on a 37 ans donc avomdu katina zila jitihad nazilantida izo kaumdu hakanizo wakati ya kana 20 ans donc wanongela timomdu ya doka réaliste donc encore une fois wakati ngamono Komori wanongwa on a 40 ans 50 ans on doit faire un doctorat bon pourquoi faire après bon c'est bien hein ça je kushinda uke actif arma domaine ya recherche à 45 ans moi je crois pas donc ninga amjo rattraper on a principe ya réalité ya ukaya deo on voit moi ma jeune et moi je me considère pas comme un jeune parce que mon mari me ranga mnati mes 40 ans donc il y a vos ambitions gazivunguzao par rapport ya moto ikao ngena 18 19 20 ans aujourd'hui ngabo principe ya réalité donc ils ont que lié parcourir hangu toujours en wakati nso do fixer challenge vanu leo job cha on va suivre pour te assurer de cette par ça équilibre moi ils ont fanya azinjiviza ils ont fanya ngaziniko wakati yofanya ndongozini wa jina ngazinikao liberté donc abo izakwela haunika hautahanu ni réponse ikaonge joka clair isojoka langue de bois ngam fikira mati waswili pali eti waswili plato yokaya bon bakivan
nsina ambition tsazila zo kam ngende hule haruma naza etc. Donc ngami satisfait na vanondi keja tsongeza yoka effectivement ye domaine nafanya parce que fanya hazi za tisomo ndongo za statistique na shamba une complexité des données donc yo sinon diarma technique ça yo donc yo prochaine namba intelligence enfin yo karibu nazino domaine ya intelligence artificielle donc hizo domaine za langue donc les gens qui ni j'intéresse na sujet za karibu na hizo sha sinabya na mikanga mina capacité yo kaleo ni jangaje harmo projet ndafanya hazi harmo organisme wana non le réaliste le cas réel hotindi hondi voilà encore une fois kitatsongeza kama ubikanga bo watoto hauwa na ikao wadungwe shema hinu kaona data ya doctorat en mathématiques appliquées parce que zinaonga sendo haraka et donc kinishama doit bifirke warengo en tant que chercheur parce que si doit au niveau ya doctorat c'est un diplôme kao ani mongo moi des seuls diplômes ya duniani yokaya beaucoup de fanya équivalence et kao c'est un doctorat bahan donc henin si ujo henda PhD c'est bon donc kuna do fanya équivalence alors que fanya master huno de Canada ou jonamboka bangla tumba ke équivalence donc be jonki mishia ikawa soutenir le doctorat et ngo na akili njira hana si mathalan washindiwa njia harma domaine la hizo donc wafikira ma Faransa ndo hawa na réticence par rapport à doctorat yokayo tu cantonnement harma milieu de la recherche chaque mentalité qui changer dans tous les cas c'est harma tizindaji yo encore une fois yo envisageable ça pour mon cas personnel harma zanimoso donc wafikira ma yo mo limite ndoka tushinda ya réussissait ils ont ça mo limite kao nsinawushinda zi franchise donc de parier âge et puis de parier les capacités Léo donc il y a Léo no kambuaz donc yabo ngela mundu ya kina ambitions zimoje na maraba mechi grand journaliste wa mrongozi kanga wena swala professeur amina swala kama numi nujibu haku wote na noandwa sharabu bala inuko asidansa ka zuki waho professeur ari a docteur Faisal ilatika usinganiani useswala ila sha tohirani bohoyo njokati ya ncharizalis wakati jibi wabu ya dunga mpango kwa fundi wangu kwa mwanzahalis a docteur Faisal hafidhahullah suala ya haja harmaye pajite na uka ngarwashao haku lihonde reisit uka lazima si wandu wabambauri hana minazi alafu ngasoma horini alafu nabonga wandu ubonti wanzu wa joheli wakauhoma horini iho ani suala la Arabuni uka hama mfano Arabi Saudite ikandu wafanyo misomo ya juu ya universite we ureisi wokiri uhundu diploma mfano uhundu master ya bili sheka kutina noti fulani mathalani ontini mwa 14 uhunde master ya bili shembile tendi noti yaho ija 13 mathalani wokurihiziwa wafanya doctorat harumenti ya Arabi Saudite suala ijipoze ulihonde henda hata uwasureze daraja za profesori yehunu wakausoma haswa darjoka emisomo ya juu yaho ikawira hunu Ulaya ikawajaha kiwango hiyo ya ukale ikaba ike hundu master ya bili sheke notingi hambwani abonga jomba kabatimation mathalani wokwa huzia otuhubudia hudohea yonde suala hajarumwe page mkabalani waho wandu wazea emisomo ya Kiarabu hilo suala muhimu halis pano wangu tikane mention de manambuliwa shaham jolijibu de manière franche et honnête donc kabajaha loi au niveau national Faransa yauka ekakutina mention kuno yaudunga doctorat kesjanji wabana wa imma localement université par université formation par formation ou du hamba ukaya et kaya manage bani misomo ya doctorat yo organisé wani mshamba école doctorale donc école doctorale yo décrète ya ukaya et kaya mnashioni harmwe master ya bili kajashida ya Paris 14 abo katina droit ya poursuivre yo mkinishi achat c'est au cas par cas aussi au niveau national donc yo ya handani et abili beshe katzambi si achat implicitement yo deska ujiri mana sikahar mo comité de thèse si on est ça wakati si on cadre thèse donc en tout cas mdu karenge mnashioni ikao katina mention
kwa handani wakati zikao kirimdo nganazo nyingi shaba sa hunu Faransa abanga mjonji za condition vile na hiyo ukangala tamu kelemation shaba hunu Faransa ngila mundu yakane financement ya uneso kange na bourse ya ushinda yafanye doctora kuna honi kwa bourse kuna ni kwa bourse kanga namna 12 namna 13 ça ne marche pas bese wa exceptionnellement des règles hizo wanazioni waro honze wohije mathalan mtu yabe yohani université dans le cadre ya coopération mbulo en poste en Afrique ya timize doctorat donc on doit faire une exception on doit qu'à moins regardant haruma il a diplômé donc ça en réalité on va dire qu'il a fait un il a rejei hula en Afrique et a continué à padiller manque moi dit ça dans l'absolu non donc on doit accepter en nation il cao quatina au minimum et mention bien au minimum 14 15 donc encore une fois ngabwenzi wala na 14 na 15 kwa rekale wao parce que kwa nunga estimé au cas où nazioni wema haruma u répondre masuala ya exercice sha haruma mémoire master mémoire kwa jashinda wa démontrer kanga una des capacités ya ushinda wa mener recherche donc ani toujours au cas commission ikao yo hangalia ze dossier bamunda surioni za nongozo kwa upande wa hangu nja rengwa miruhura sha tikana emotion ikaundu ya ladimu deman nashina na waswili haruma daraja malai ngabo suala yasa ya hata twahirajo kaurengo mrongozi ka vokaye mndu nawe hakungudo wawilwe miomo ya vurzema suala ani riparo karma mahadi sibanda sina a doktor mlamali wo doktori wa medicine haronisa mkabalani wa uka ekausa hu parsa daraja harma 5e mwane henda 6e mwane ani woshinda hundu makini ani makinisho ani hundu udonkwa mna terebe wa mapesa ilirele wendo ili umakinishie udungwa msomo wa hondo haka urongo wa mkabalani wa medicine ani nasingar juwao idira nkadre ndo ko ngarjuwao ka rionisa urajika wanawenji wako jabanu ukiri warantie karieri hasibabu utapilia mapipa fedha au harakifu hatabu ya maisha hensinu ye haruma misomo ya matematikinu ihadaraja ukaikatsa dumaria master ya bila mhayo wa hamna hindwa hukalme mbavi hawotoka ujuma utsodoli batike hata daraja ulio hiyo mjojibule swala hamba wa mbili hamda donc ya handani dokaya ngabo réalité c'est que ngabo organisme uzindi za cours de soutien mu Faransa ikauzo libando no katimdo na licenciamati wandu wao hawandu wadotwaliza wanazioni wadotwaliza wanazioni walo lycée donc uamboshe wanazioni wengi wa jeni notamment en Afrique parce que on va dire asir à niveau de mazamat donc ngabo episti donc wa academia ngabo en tout cas mnatwangalia soutien scolaire ils ont bien waziwa donc ngabo episti donc mdu ya finances et il a mis son donc aboyo nyango mdu financer misomo hautwaliza wangu parce que abo mdunge haruma ila domaine ya usoma rahano mdunda fanya hazio magdo manayo msudara encore une fois sha yungi yo déconnecter mbara zambra fanya yo pisti handani ye pisti abili ino wakati mdu ya sawasuli 5e année amani lo zone sabo mdu cho ufanya ndushamba au vacation donc awamwe hadisa ya vacation no mdo se hamba parce que ngabo wananyasi kangu afanyoze tezi mdoni kwa zile raza vacation hunu kusha mrenda kumari mchana wanzika professeur mahala kadha na zile raza vacation donc wana zile ra ya ukayangu remplacer fundi donc udofanya sa exercice donc le système hizo zihea université donc encore une fois tena wana pista samtu amanda hunuli yote just découvre système hunu ya système ya ma assistant donc en profiter mwante ni hanyu non swami nikanga ba impact ya hule ya kaikanga abo komorika ongo na niveau ya master de mathématiques ngabo poste ijuka budon enfin on a besoin ya recruter assistant ou mrika ongo de saidie ufanya hazi yangu ya do corriger des copies ya do surveiller les examens ya donner ce qu'on appelle des répétitions donc kitu cha hamdo akene niveau ya juu ngamjo relie information donc mbuja unere CV poste hiyo bien sûr ngarjo ngabajoka commission sha mbu jana system apunga mina mwadir on peut regarder donc avant donner ce cas ya bahaze pistizo ya Faransa donc yo kaya leo mdu yafanye zilera za vacation donc
mshahara mutsa udashange tsongezao mndu ashindi hajifinance mbatike hajifinance ya zila droit d'inscription hajifinance ya wanandongo wani ukungabo ze bourses sha ze bourses zo sélectif parce que en quoi tuni kiwazinji donc quand va déposer dossier à l'ambassade de France au service de coopération et d'action culturelle kabli ya raha université ya kumorija ka structuré hamdo ka ujua ya déposer individuellement maintenant on va savoir anti wa règle ukaya mpaka ze dossier zibire au université parce que wale keza kangu wa financer ou en cas mais personnel en priorité personnel il va à université ça avant il kaum kinishia je demande personnellement comme ça il passe sa bourse il y a master bon avant c'est un peu compliqué à manière na zone ça au quand on va wenji et puis ngavo il a présence à l'université quand de légitime et quand les registres aux enongo donc wa taratibu mtalani ho bibliothèque mbucho ukenda fanya hazara ma bibliothèque au hado onesa wala manouveaux arrivants à l'université mtaonese campus wahana hazi namna hiyo universite yetsongeza mathalani mtu ashinde hawasili si sawa na en médecine parce que wakati wasili 5e année en médecine yabo quasiment ngoshindo soigner mtu dans tous les cas donc abanga presque médecin ils ont des akweli donc yabo ngo proposer wazi facilement raha nekaya pourtant arma mati en 5e année abanga ufundi wa mati il faut pas se mentir kusha zenongo ngizo nyango besemba bi la médecine et on comprend pourquoi ngalo pourquoi maintenant ngabo système ya internat ngabo tout ça raha na université sha kaiti impossible. Naam, marhaba docteur. Mrejemba bi harumaye maswala manafikiri hama ngasina nyora halisi sha mpango risa rihurenge ya wakati mwinji holi hondo wakati waho garjoka handa na uwasili omusijona hampango hatu haurejemba bi docteur hadani de anisuala ya husu inuramba de orientation mana fikiri wanazioni wenji ani mrukano envie mrukano tabiri zinji sha ukweli lokaya kama ndamu hashwazise yenzia ani rambe njenje haenzia ya ukufai dans le bon sens au hulenda weyo mieux c'est harmo misomo mieux c'est harmo maisha na weshelezi za ukayem na detawo mbese karjamoni sa ani sonro julana hakuuna na ni zorazien shi kiasi wakatira ranchi wazima lokaya ani dooni sa ukaya docteur banu ani hohuja Senegali ha kaza janzi harmo faculté ya médecine donc kazijafanyia haja harmo faculté ya matematiki mnyezi mga mwasulisha ba na singa si convaincu hemba bititi karja soma zingi zwasa shanga si convaincu mnashioni yafanya matematiki nge capable yafanye any faculté indwaji ya dunga yabo y compris ya médecine mais l'inverse n'est pas toujours possible ani mnashioni ujoja fanya philosophie au lettres modernes kana usubuti ya bali yetu si ahenda faculté ya math kaina urengwa rangu kwa jamba wae ushinda ya jini donc avant yanza ni sokaya un mathématicien il est d'abord un bon philosophe un bon littéraire raha et jaka mathématicien no inverse yo donc ye ndongo hindini wajozonisa docteur unasu wanazioni haswa tanleo e baccalaureate sitola yokomori nana hunula ya nashioni yanzo baadi ya baccalaureate yahe yanzo ya waswili harumanogo za misomo yeya reshe hitwa hawa ya tunde nzia hindi hau domeni hindi ili hau jinkabahati haku usonmwe maishahe ne misomo yahe ya joka hisoma invalorize maishahe rudi tena ya waswili inshallah mara wao mara tukadhani fanye mna precision mtiti ya husu ya disia medicine on reste jofikiri kati janzi ha faculté de médecine ti cartouche batinde hadi za nongo za vira donc les dossiers zende sha wa tartibu ya sélection ikao ya kaudo déposer des dossiers des présidents wa association donc ndokaja kaujo za nongo za kauvira donc tukatika mu méritant manati da mamichenga mina wanama ikao rikana niveau sawa nondo wa rengwa première année au faculté yo sha bon et dossier que hata hojanzi hakarja autorisé wa janzi yonde maana ikao ti j'orientar moi matinen sur regrette hata unafanya mathématicienne parce que afikira maini vya hule mara nikaonja kaufikiri hata kanzem na précision ni mdaha tiendo maana toirika jaka clerino noro donc harmo point donc abo upande wa he orientation
donc afikira ma ya orientation yonziro komore en tout cas ikandiro kato hangu parce que miti souffre ya problème ya modèle wacha kama modèle njaka fina na jua iba mfano pour vous dire les choses mimi moment donné elle na do fikiri hazina kandan fanya kandan nafanya aeronautique ndo katina ka police na shamja koja ka aeronautique sho ndeni donc wakati tsese na uzise wakajua quelques rares personnes na ka waju mzee wangu ambaye ndio ni mdukada ba wakaha pashia ende asongo bisengu shinda holeze manongo wakati mnungu hanivriza mnduma ma catalogue ya ONICEF mrangalie parmi métiers chifu na jana mboka tunda ya orienté parce que kakati no modèle yonzio donc afikira mangabo à partir ya 3e année ya mathématiques dans l'histoire nambabi quoi ça les mathématiques je serve donc ça à partir de là donc ils ont en zone ambe donc ya Léo haruma génération ya humaine notamment ndo mbaze baki Léo nano walokari bwani na ndo observe ma modèle et bangali eskem duna jonza nifanya naye modèle de réussite au modèle ya haziendo la ndo ni c'est comme ça ngela dimwa la mu ya rêve ani tudona ukaya ka ani tudona kari la mu fanya upezo wa ule ukene upezo wa matso wa ule donc kene vision ya ule donc amwe wakayo nyangwa abasabona sana wasubira mu Zambia arahana mvika wabasange mu toka tushina ya visualiser ule shangela de monde va projeter ule de fixer objectif le cas bon ngela de monde le plus loin possible donc essayer la mlushinda au moins quand bien wasiwa wasule objectif ya ila wa fixer cha banwarudi ya shavuka haju donc il y a orientation certes yo muhimu orientation mandoni chaque etatsongeza ukambu kaji ya réorienter après donc la preuve ni yo hamadi victoire ya zone sawa donc on a Sénégal tu kana idée au kana fait médecine cha bon c'est par ces obstacles on s'y réorienter si rebondisse si virihula tatami sur celui-là donc on a demandé à moi si décourager à son akaba si par ces obstacles donc avant m'abandonner dans nos pia non donc haini mwanadamu ha droit ya seconde chance donc on a des mots tena mtu ya concerto wa juao donc bien sûr inga hamwe entourage ngabo mwanzani wao hao mwanzani mjomba yeba la mtu fanyaje etc mbuka ona hauzisa donc ndio tsofanya mtu tsozisa hao nizo ndo fanya au saila ndo hadu donc ya mwisho de jitihadi donc encore une fois so jana za nyumeni harumwe za jitihadi kwa mzona sana anecdote mtiti kila wana mahadisi kwa jenda wale kila wana hadisi kairi banu hizo zo muhimu hadisi mtiti ya usajitihadi wa haseri tsainu ya bao unité spéciale pour les victimes New York unité spéciale pour les victimes yo série ka ongo tsana hangeza bari donc ya série yo granongoza 22h30 et 23h donc à la fois yondelera manatsika à l'université hata 19h30 inerejei nule mewatilala donc à la fois entre 19h30 et 22h30 il y a musique ya New York unité spéciale pour les victimes il y a l'unimaru wa hojantwalia tano za ina donc ijitihadi wiyo ani bakisha hoitsani serio mwanzoni sokaya ani zenongozo tsojija helino comme ça ngabo obstacle ngabo jitihadi ngabo ya entourage ngabo ze modèle tout ça kungo tsanganyo zone sipi ya zone zoshinda ziko wasulisha haruma zia génération za nyumeni ngona bahati parce que leo hena mndunge na telefoni ngena internet ngena Facebook etc kwasi nongoza tsalia wana siso wakati hatuka wajaka ya zone sipi ya no washinda ya wongela ndu ya seze occasion zone sipi ya wasuli nafikiri ama kaiti impossible. Marhaba grand journaliste kangawe na suala rengo mrongozi babo sangar kurubi yao ye umusizoni wahe ulihonde ma hadisi heli rjibi wao halisi au kale reparsa kamba shela mro ulihonde professeur watu Amir ngarbaki wa ligne hamna muda mtiti rebite mna page wa publicité renge mna cafe shakartu roha harmon pango ngarjore jeri hu bulieze nafasi za recapitule mahabariano shangar vumomba vili vifanye mnapib rirejei nga nambaki harmon pango ananyasi mdungao MWNB wakati unu haanzia za page Facebook unaanzia za Instagram na hiyo rambao YouTube na mkihashiri ngarjore ngompango baada qalil
Naam, abenge abo grand journaliste Kauroni Saukaya eka. Voici Etienne Baillet, conseillère à la création d'entreprises, formatrice dans le programme de valorisation des filières agricoles. Entrepreneur depuis 2007, pour des raisons dermatologiques, j'ai découvert les bienfaits de la fleur d'ylang-ylang. J'ai donc décidé en 2007 de créer la marque Uzuri. C'est une marque de cosmétiques bio à base de cette fleur. Également, j'ai voulu mettre en valeur tout le savoir-faire et le savoir-être de toutes les personnes travaillant dans les filières agricoles des pays sud. Au-delà du métier de l'entrepreneuriat, j'ai décidé d'intervenir en tant que conférencière dans plusieurs organisations, comme 100 000 entrepreneurs, dans lesquels on intervient dans les écoles, les grandes écoles ou les universités, pour promouvoir l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat au féminin. Également, j'interviens aux Nations Unies pour des projets de développement, mais aussi la Fondation Daniel Mitterrand autour de la protection des peuples autochtones. C'est là où j'ai eu l'idée de créer le premier programme de formation sur la valorisation des filières agricoles. Mon programme sur la valorisation des filières agricoles est composé de 4 formations. La première formation est consacrée sur la création d'une marque de A à Z. Comment partir d'une matière première issue justement des filières agricoles et le développer jusqu'à créer une marque. La deuxième formation concerne la compréhension de tous les enjeux d'une filière agricole. Comment sécuriser votre matière première en maîtrisant les enjeux sociaux, économiques et environnementaux des pays producteurs. La troisième formation concerne la maîtrise des processus de labellisation, c'est-à-dire labelliser vos matières premières ou vos produits finis afin de mettre en avant vos valeurs, éthique et qualité. Naam. Marhaba menji wa unizi wa ishirizi watu kufua MWNB. Sasiri rejei abonge hamadi namna razonisa ngari tsao samaha ho wakati winjira urange ya doktor hezi nafasi tashizae ri sanga si karibu na kutimizo mpango wa hatu abenge mimi zona John Sando kaya eka grand journalist ngena swala njoluzisa shaika katinilo tidohanza ani hamuiso doktor ya rifanyi na swaha heli ya onao ye maudu ya he mwana mkomori ni zitabu zirundao tsamaesha nana hosoma ranzinda hula komori hatarwa swili harmai tsinu kabla rao jare ngam ndongozi doktor grand journaliste kangawe na zimbaji za honisa garushili akuma. Professor wono tofauti mwananyuho ko docteur bambaki professor uli honde ngarjua ukari hanaye esheni hatu yinu ya MWNB sheni ya tembeza wana wa hamada we wenza tala nanu walona zitwa Mwenyezi Mungu wajalia zitwa zirembavu ili wandu warambue kensi hatu ngiona wana wasoma ondi zuwaoni saharuma wakati wakaujibu swala yakauvata namba vine ya Dr. Faisal nguna hafadhi wananya ani yawonisaka ensi jokabanu ngiona makambashi ya wana walobonze banu walona elimu zinji alafu sisi ni abaya hatu kufanya ritembezo wana wao wandu warambuwe kabanu komori wandu no aruhomla hale wahale uke doktoria ka sedibaka ribahira ngwe mahaila yaba sangwa uwendi nana tsasinga sina maprofesori inde jitihadi ko fanya harmwe pagine ilira hashirish ye hujori nasu hije hauengo yonoje auka leori upara lazima sisi ukubali critique yonde jotsonga revolue yani kakartu kubali critique abo voilà donc rikanza uri irongoze ulihondo mpango hatu na mipango kwa ifanya joka we idunga eli wajori nasihi baadhi ya yabo urekapitule mpango hatu ubeshile wandu marhaba he jumhuria urudi utoe wasuya wajo wasuye manamnyuma
samahani mianza jiji letu hako mwana mkomori edi abidia waswili haruma eze daraja udio hizo maraba menji eze mikro harmonika uzo hotukufu wao kwezi. Ilo swala ziro halisi mana naomba mnike ni na waswili haruma ye initiative yangu bese tionesa hozi andani ya initiative yo original na uzi mimi kahulemba wene za réseaux sociaux sha tikubalinge témoigner ma initiative amenda hii parce que encore une fois tutahani msodo critiquer communauté yetu ni wakati sha si wa Komori si wa harakif wa wone sa zambi za hatu donc leo wa initiative amenda hii ya ukaya leo wangu wadone sa njema wa réussisseo encore une fois c'est une bonne chose avant si na joshindani conseiller donc yemba naso hanjo ni kawe mbese ti critique sha commentaire ndo ji permettre ndo kaya leo mundre bahati ni mazaha mlance ide hamanda in mdenge risk ya ukale umpare mndui kawe si mazaha donc mungu mwandu kawo remambabi ko mkonti wa shimiji donc bon mdenge mndu si mazaha yaje abo fira ngo kula mjelezo so mwanyu mazaha evan mana maparandu si mazaha yaje haruma yante sha bon les circonstances kamu mu maranga sa haruma rentrée scolaire ngasi haruma baki donc pour filia hangu ngai ngamwele wakangere daname munasaba de mana chambe se usonanda wayiho amfikira mazi fikira zo nizo dukayo mwela jisemba mana fikira yonje maharmwenti si ono kwabo emission ilo ifano na inu ilo harmo YouTube ambao na rejulane beseti ya ibiri donc ikao benamiri soda ya harmo ye équipe nationale a invité donc voilà initiative vraiment d'ailleurs la démo y encourager et encore une fois c'est une très bonne chose et kaya les aussi ils mettaient en place rahano kaya on sobaki kaya on dorema ou là enregistrer vidéo ya la pise ya attaque ya critique donc on demande à diversifier les programmes donc imbano njo henjeza harmaze na sohaza wana shwangu ikao do wajohanza wa waswi donc zonga zijuao mana ndizali hano ha Komori nano wazali hano huno donc ari tambu zo funda donc ngira numbe adweshele ze tambu donc namna hadisi tena njo mwenje zabo saya tena yahusu digitali utikani na muziki ya sodoka hwetsani donc ngiyolie ya hadisi kauti ya shwa katina ka moto wakati yunga mi 5e hokule college ya kule tukasomese wanifundisho amba satellite ikawa basange famia hangu mana mwana mshwenda bani mjomba hangu shwa wakati hakafundi wandu wajua wandu wa soma Komori ngo mjua ufundi wa physique Ricardo Makuria physique alafu siku mzee wangu haja yuja moroni haja tena nikimnari yadi ndula june hino alafu haja atonje habum lango wako wa classe na bala satellite fundi kao d'état imposant habu comme ça wati na kare mumlango alafu satellite mdongoza nayi bomba banu comme ça voilà ngojo kamnunge moto mndu ona haya bure kwa alafu wora roha tende siona mzee wangu sombia kaya bon yebala ubumlango na sikanamna harratsola sikanamna hamu babangu yarongozwa na ini fundi bayimo ngomozwa na bien na bakano no kesula di muone haya parce que quand normal man nafanya zile ndabona tusoma wosana maudu wasijua kama unoleba mwanashi wangu fundi wao na ndongoza naye donc yabo sana maudu wewe usijua urongozwa naye nyumbani yao ni mwanashi wao sababu kufanya manda zile donc yabo kesula di muone hapa rapora mimi nishajifikiri donc yabo ngela di muadamu ya duka na repair kana reference ama ndizo twani ya kana musique ama ndizo twani doreje hiyo kaya bon ngela di muone avance parce que ni muhimu izabili kesula di mundu ya keborne ya ke enferme haruma kazi donc haruma emission makama ifanya makama invité ikautijibiwa hadisi unanyangalia moto ba ingénierie ha point ko yo muhimu ya ukaya ishatsongeza ya shinda ya waswili na buko hakanda haruma mise hakanda haruma jao donc mugondo mwa zeno komi urema yo kama mtodo enferme wangu ti hanamna peshe mignon ha wikao mi ti hane complexi yo ti jwanda ni keliteret hanza nongoza hanziha nongoza usoma donc wazani wangu mhama na juleta perfata hangu azijua donc mi hanzia sha nsuji santé légitime yo kan étudier ngela di monde doit se dire enferme dans domaine fanya mathématique shabo ni someroma ni anzihe wana texte wa hangu ikao ndo jantrene donc ngela di monde ya harae katu
ukaya mndu yakiri ya enfermewa haruma domaine spécifique sika Sénégal yo tahirimu jozi témoigne sika Sénégal sika usoma mathématique sharika na journal sika udo hanzi ha texte rikaudo hanzi ha nami korkari nikanamia dikari reje komori ngadonda bole journal mina na judungu za sheleyo ka angale video in habahati mbi njashina na kadashina za mkinishia chabo pour la bonne cause. Donc avant encore une fois que tu l'as dit mndu yakiri ya enferme wa haruma karka haruma ida kayokaya banwe qualité ja non gela de muhen donc pia mndu asane ya touche ya ke curieux haruma za ngo sonsi pia donc yonde beshe plaka ufanya kaina de métier haho sha nge formeo il a esprit critique et il a curiosité mon moi c'est avantage za mathématiques parce que là aureje mbabi mahadisi tayari yakaonesa wewe kabando tokamba dofanya za x na za y kufanya za recherche ani hosoma mathématiques tena yo développer namna ya ufikiri namna ya raison donc wakati ufanya wanakori fanya critique yo ka c'est pas la vie réelle yo c'est la vie réelle jamais hazimfanya au hazi ya résoudre problème ani na problème ilo complexe na demande une solution donc c'est des problèmes za he maisha ya hena usikusha ye la ubwengwe utsongeza mndu hado confront yana ndongo zilo nziro evanu bona honda logona nziro amalazino est-ce que va une stratégie au grandai donc yabo mnduka ouvert ya domaine zinji bilishe tsinde tsokokani métier yaho maubi ça y est muhimu voilà et puis comme du hende ha on ba atende harumansi kao domdo ali ongela domdo yangalie zibira harumansi kesula de mura tso enferme harumai la communauté ya domdo angalie shinkeza zenjema ziliyo harumansi mndu ya sane ya buhe notamment sous zelura na mo des problèmes kanga rezondao si wanazioni wa Komori ndio lugha kajaha na richesse ya lugha koyo somesiwano quand wero sisendo Komori encore une fois de shiran arabu ba ndio shiran arabu ndio lugha kanga somesiwano Komori kao na shoni mkomori yenda mazafi arabu ngono ke kawareje ya shiran arabu ngwashindwa shirongo wando na lorko wa someshi zungu winji na bako zero arma shizungu ngila dimo madamu ya jiforme hapo mimi wanidi wandi kangwa somo shiran parce que Japon na nation ya smansa sharabu ya reje Komori ya dorongo sharabu shibege yao so nyongo shara shizungu ça pose problème donc avant de ambeshi ngereza ikaonga shipozo problème na yonge muhimu en tout cas mahazi amande ya hangu eshingereza shomsho muhimu donc kama ndo hajar mansi amanda inga opportunité zokale omdu ya buje de Londres ngazanzo mwenyenga mwelewa haonga mbiende ya mansi ya mbali moto yakaya vite wa banujuzi encore une fois hazonesa haka Irlande haka ya Suisse donc ngazibu wao ile esprit ngazibu wao mbremato ngazitomro hara ukale kamba ukatsoshanga ya ngabo jitihadi ngazombi afanya hasi ndeza kweli katsula demo ndio tsamba ukaya banu zina ndoni zongizo aki la mwini wakati ndio remettre en cause la connaissance alors nizo ndio yajifixe challenge yajifixe objectif yajifixe problème katsula demo ndio ya buka banu satisfaction abo ngamjaza ndogo nzipia donc voilà yonde kanga mdonji permettre ma conseil d'ailleurs encore une fois mjoka on doit engager au haruma misomo na misomo ya juu ko yomidira ngo na akili ko ketsi udene hang donc ya voleo sinon so kutinji permettre na beka mtondo akili kushaho dio ngala ndo to wesuna ya onesembabi fikira ya harmona shwa izo ndio shinafanya donc encore une fois l'essayer profiter moi émission ni onesekaya ngami disponible et page hangungi disponible kanga bona da mwanza au conseil harmono mesmo don contact directement njama msimo joshina ni hunde jawabu ama maswala ndio uzisi washa ambition sense diemba donc voilà et ka tino tino ni para ukaya kuzanza ya unde visa sha mwanzo conseil de samjoshin donc avant kazo yao mana na mwishe alarme isoneo hiyo abunda baro masi hukuni hamwe bâtiment avant la demona izie donc ya bon ambesha marhaba wa ndikao ndo wadunga emission yino muje ya ukai makalimaramba hanga shida ya sebi o watiti no wahu harma ezensi de mahane mezi ijawi. Assalamu alaikum. Naam, marhaba menji abenge furahi rijibi wa doktor karna huretene haku yabo rijibi wa kabisa ngari onisawa ukaya washilizi watukufu wahe
ye MWNB nanani waonizi heni bahanu tuka yonti dumlio ngari mbeshelewa ni marhaba ngari shukuri yao ho wakati wahanyu mwaulata elimu dunge ye MWNB ngari beshelewa marhaba a Dr. Amir Abubakar ho wakati wahe ya uranti ilia keda sinae ya rinke maelezo zaidi kusonima ya misomo yahe ni mweshi wahe neze taratibu za maisha za ranzi siku ya zalihania ataije wasulileo abonge abo ranyi mdudu ngao harumaze nzia za Instagram, ranyi mdudu ngao harumaze nzia za YouTube, ranyi mdudu ngao harumaze nzia za Facebook live. Amani na salama na zimendeleeni ngarimbeshela ni marhaba. Barakallahu fikum, assalamu alaikum. Garjona na khair inshallah taala. Grand journaliste kangao na kalima la mwiso lirenge mimi tikazabo marhaba. Abondo so ancharize uliho ndizo hamba ngarvesho marhaba ni wandu mwakao uridunga harumwezenzi yazo pia na umbushilani khairi na usalama na afya na umwambiani masihume makhairi ni mlo masihu au ka sisi hunwe masihu ya njia jehedi professor Aonisa yabondo ka ngari mpara oni rsaiswama haikawa ja mirongozi koi jami dzirombavi mriswamihi mliho nezereta arra kauzifanya na utsahaswamaha haku ya uhusu ile heli rko fanyeze programu ikama fulani watobira mnano mkamtujibiwa ngamjojo uranzishia harumwe page yatu singa svanu haumishiliani iliri hashirishe ri naameshe page yinu ili wandu wadoidunga ana kwa ana marhaba menjina umbushani haya na usalama makati ya saya ngarjodo mjulizani ya mipango heri virau harumwe MWNB. Voici Etienne Baillet, conseillère à la création d'entreprises, formatrice dans le programme de valorisation des filières agricoles. Entrepreneur depuis 2007, pour des raisons dermatologiques, j'ai découvert les bienfaits de la fleur d'ylang-ylang. J'ai donc décidé en 2007 de créer la marque Uzuri. C'est une marque de cosmétiques bio à base de cette fleur. Également, j'ai voulu mettre en valeur tout le savoir-faire et le savoir-être de toutes les personnes travaillant dans les filières agricoles des pays sud. Au-delà du métier de l'entrepreneuriat, j'ai décidé d'intervenir en tant que conférencière dans plusieurs organisations, comme 100 000 entrepreneurs, dans lesquels on intervient dans les écoles, les grandes écoles ou les universités, pour promouvoir l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat au féminin. Également, j'interviens aux Nations Unies pour des projets de développement, mais aussi la Fondation Daniel Mitterrand autour de la protection des peuples autochtones. C'est là où j'ai eu l'idée de créer le premier programme de formation sur la valorisation des filières agricoles. Mon programme sur la valorisation des filières agricoles est composé de 4 formations. La première formation est consacrée sur la création d'une marque de A à Z. Comment partir d'une matière première issue justement des filières agricoles et le développer jusqu'à créer une marque. La deuxième formation concerne la compréhension de tous les enjeux d'une filière agricole. Comment sécuriser votre matière première en maîtrisant les enjeux sociaux, économiques et environnementaux des pays producteurs. La troisième formation concerne la maîtrise des processus de labellisation, c'est-à-dire labelliser vos matières premières ou vos produits finis afin de mettre en avant vos valeurs, éthique et qualité. La quatrième formation concerne la création de votre entreprise. Comment construire et maîtriser votre business model et votre business plan. Toutes les étapes de l'idée jusqu'à la concrétisation de votre projet. La phrase qui m'accompagne au quotidien, la détermination est la meilleure vertu pour un entrepreneur. C'est un très bon moyen de développer son chiffre d'affaires et de se consacrer à 100% à sa partie commerciale, tout en se libérant de toute la partie administrative.
D'abord pour leur transparence, leur professionnalisme et surtout leur bienveillance. Mais moi, en tant que formatrice, c'est très important aussi puisque j'ai la Datadoc avec Priom Formation. Wassilati, femme dynamique, maman, entrepreneur, militante pour les droits de l'homme.